Okay, should we start? In 10. Okay, hello everyone, and welcome to the Farsi, Turkish, and English workshops preview session. Here we are with my Turkish friends. We are here to give you a brief preview of each workshop. I'm Mohamed Beju, the Iran Regional Manager of Digital Futures and the Director of Digital Futures Farsi. But let me first of all say something that happened, a tragedy in my country, that my deepest sorrow is with Abadan. My condolence is with Abadan. I'm deeply sorry for what you are going through, and I'm sharing in your sorrow. Words fail in this situation to describe what you must be feeling. I care about you, and I share in your sadness. This is a tragedy, and let's get back to the workshop preview session. We are here to announce the summer event. We have lots of workshops in different languages this year. So today we are going through Farsi and Turkish workshops, and we are so excited to have amazing workshops and instructors this year. So first, I will start with the Farsi session, which also contains titles in English. Then we will move on into the Turkish part. And let me first introduce our Turkey regional manager, Zeynep Ozge. We are really happy to have her, such a smart person on our team. She has lots of plans for Turkey and Turkish-speaking community. Ozge is an architect from Izmir, Turkey. Currently, she is writing her master thesis titled From Space to Junk Space for episodes of architectural theory. And during her study, she published an article in the Journal of Design Studio, and she attended the EDRA conference. And by this year, she is working as Turkey Regional Manager of Digital Futures. So Zeynep, please go on. The stage is yours now. Thanks. Thank you for a great introduction. And hello and welcome to the Digital Futures Summer Preview. Merhaba, Digital Futures 2022 yazı düzenlemesine hoş geldiniz. Bugün burada 27 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölyeler hakkında bilgi verecek ve aynı zamanda eğitimciler tarafından işlenilecek konuların tanıtımı yapılacaktır. And so we can start with the Farsi session and then we will keep with Turkish and English. Thank you, Zeynep. So from now on, I'll speak in Farsi. به نام خدا، سلام خدمت همه. من محمد بهجو هستم، مدیر منطقه دیجیتال فیچرز ورد و مدیر دیجیتال فیچرز فارسی. اول از همه میخوام تسلیت بگم این واقعه متروپول آبادان رو که متاسفانه یک تراژدی خیلی بزرگ اتفاق افتاد که خیلی هم درست بهش توجه نشد این مدت. ما از طرف دیجیتال فیچرز و دیجیتال فیچرز فارسی ما رو در غمتون شریک بدونین. واقعا غم بزرگیه برای ما. امروز برگردیم به جلسه‌مون و اینکه امروز یک جلسه برای پیشنمایش ورکشاپ‌های فارسی و ترکی هست و اکثر افرادی که امسال تابستون ورکشاپ دارن امروز اینجا تشریف دارن و افرادی هم که تشریف ندارن ویدیو یا تصویر فرستادن من اول ارائه ها توضیح میدم و شیر میکنم صفحه‌مو که شما بتونین ببینین. امسال فرصت خیلی مناسبیه واقعا که یک رویداد بین‌المللی مثل دیجیتال فیچرز بتونیم به صورت رایگان با مدرسین خیلی قوی و با سواد و افرادی که صاحب ایده های خیلی قوی هستن بتونیم تو ورکشاپ‌هاشون شرکت کنین. تو یک دوره تقریبا یه هفته‌ای چند روزه خیلی چیزای جدید یاد بگیرین و خوبی امسال هم اینه که حالا پارسال ما 2 تا ورکشاپ بیشتر فارسی نداشتیم، امسال 10-12 تا ورکشاپ فارسی داریم و خیلی خوبه. از این لحاظ قشنگ تنوع زیادی داره، موضوعات خیلی متنوعن، از طیف‌های مختلفی افراد اومدن و ورکشاپ میذارن و فکر کنم بتونن خیلی خوب امروز آشنا بشین که حدوداً هر ورکشاپ راجع به چیه. توی وبسایت هم شما میبینید که چه شکلیه. من الان صفحه‌مو شیر میکنم که شما ببینید. اوکی.
صفحه منو میبینید شما؟ اوکی. خب امسال حالا چند ماهیه که داریم سعی میکنیم این ورکشاپ ها رو آماده کنیم. افراد زیاد دارن پشت صحنه زحمت میکشن و امروز هم همونجوری که گفتم قرار یک پیشنمایش از کارگاه تابستون فارسی و ترکی و انگلیسی باشه امروز و یک جلسه 2 زبانه هست. بخش اولش مربوط به ما هست که فارسی زبان ها هستیم، بخش دومش دوستان ترک زبان ما هستن و در خدمت اونها هستیم. به صورت کلی یک دید خیلی کلی ارائه بدم از برنامه‌های آیندهمون که 13 تا 24 جون دکترال کانسرتیوم دیجیتال فیوچرز هست، شرکت درش رایگان. خیلی مباحث پیشرفته درش مطرح میشه و میتونید شرکت کنید. خیلی جالبه، یعنی چیزایی که مطرح میشه مباحث روزه. 25 جون هم که CDRF کانفرنس هستین، میتونید حالا اونجا هم اگه دوست داشتین شرکت کنین. و از 26 جون تا 3 جولای حدوداً همون 6 تیر تا 12 تیر ورکشاپ های فارسی هست که از الان دیگه ثبت نامش شروع میشه. شما میتونید برید تو سایت نگاه کنین، سایت ما digitalfeatures.international. اگه digitalfeatures.world هم برین ریدایرکت میشین به همین سایت جدیدمون. میتونید ببینید تو لیست نگاه کنید ببینید کدوم ورکشاپ ها رو دوست دارین چیا و حالا من بعد از این بیشتر توضیح میدم اواخر جلسه که فرایند به چه شکله. مرامنامه یا همون مانیفست دیجیتال فیوچرز هم اینجوریه که ما میدونیم که پروفسور نیلیچ و پروفسور فیلیپیوان این دیجیتال فیوچرز، این پلتفرم دیجیتال فیوچرز رو با همدیگه شکل دادن و هدف اصلیشون حالا دموکراتیزه کردن آموزش و اینکه اینکلوسیو باشن، همگانی باشن، در اختیار همه باشه که خیلی هدف قشنگیه واقعا و خیلی جای خوشحالیه که بتونیم امسال فارسی هم داشته باشیم تو اینا. در ادامه حالا جلسات آینده قرار اینجوری باشه. قبل از ما که چند تا جلسه پریویو یا هم پیشنمایش داشتیم از این ورکشاپ ها و امروز فارسی و ترکی و انگلیسیه. بعدش قرار 28 می یعنی فردا 3 تا جلسه مختلف هست. اول جلسات پیشنمایش چینی هست، بعد انگلیسی ها، اونایی که به زبان انگلیسی هستن، و بعدش هم عربی و انگلیسی، یعنی افرادی که عرب زبانن ولی ورکشاپشون انگلیسیه، مثل جلسه امروز ما که یک سری از اکثر ورکشاپ های امروز فارسی زبانن ولی یه دونه ورکشاپ که مربوط به جناب ابراهیم فروزی به زبان انگلیسی برگزار میشه. و 29 می هم که ورکشاپ های کره‌ای و پریویوش رو میتونید ببینید اگه دوست داشتین ببینید که از چه خبره. یه توضیح کلی هم راجع به اینکه چجوری مثلا چه جلساتی تا حالا داشتیم تو دیجیتال فیوچرز من بدم. اینکه شما میتونید برید تو کانال یوتیوب دیجیتال فیوچرز ببینین که از چه خبر. اونجا خیلی جلسات هستن که میتونین نگاه کنین. جلسات توتوریال یا همون آموزش داریم، مثل یه حالت مثلا به چشم همون هم میتونین ببینین که آقا مثلا هر کسی داره از چیا حرف میزنه. یه جلسات خیلی کوتاه مثلا حدودا 2 ساعت است هر دفعه. گفتگو هست، دکترال کانسرتیوم هست، اینقدر چیزای مختلفی هست که میشه با مباحث روز هی آشنا شیم با اینا و خیلی فرصت خوبیه. و میتونین برین مثلا تو این پلیلیست ها نگاه کنین. پلیلیست فارسی هم هست، دیجیتال فیوچرز تاکس فارسی، همه جلسات دیجیتال فیوچرز فارسی اونجا هست. دیجیتال فیوچرز به زبان‌های دیگه هم هست، میتونین برین نگاه کنین، پلیلیستاش هست، خیلی راحت میتونین توش بچرخین ببینین. اولین جلسه دیجیتال فیوچرز که ما راهش انداختیم با بچه‌ها، با تیم دیجیتال فیوچرز فارسی و با کمک دیجیتال فیوچرز ورلد و حمایت جناب پروفسور نیلیچ، راجع به معماری فضا و فناوری نوین بود. خیلی هم استقبال شد، خیلی هم جالب بود. خانم دکتر قندی و دکتر حسین مدنی اونجا بودن. مباحث خیلی جالبی ارائه شد. همینجوری هی ما رشد کردیم، هی ادامه دادیم، هر ماه جلساتمون بود. خیلی تلاش کردیم که این روند رو حفظ کنیم و افرادی که صاحب اندیشه هستن رو دعوت کنیم بتونیم به طور بی‌واسطه تر باهاشون ارتباط برقرار کنیم. تا آخرین جلسه ما که من خیلی دوستش داشتم به شخصه و 3 نفر از بهترینا واقعا اونجا بودن و خیلی گفتگوهای جالب اصلا شکل گرفت. حالا میتونید برین تو کانال یوتیوب ببینینش. من یه توضیحی هم بدم راجع به تیم ترکی و تیم فارسی. تیم فارسی حالا که جدا، تیم ترکی هم جدا. اینجوریه که من به عنوان مدیر دیجیتال فیوچرز فارسی هستم و در کنار من جناب دکتر همتی، کاوه خدابخشی، علیرضا سیدی، آقای فرد که البته آقای فرد ورکشاپ منیجر ما هستن و امیر مهدی بصیری و نریمان رفعتی و کیانوش میرآقایی هم تو تیم ما هستن.
که پشت پرده دارن خیلی کارا میکنن. من واقعا ازشون تشکر میکنم. و خانم زینب ازگه، ایشون ریجینال منیجر کشور ترکیه هستن برای دیجیتال فیوچرز که بعد از ما حالا خودشون صحبت میکنن برای بخش ترکی، ورکشاپ های ترکی. بعد از اینکه ورکشاپ های فارسی تموم شد ایشون شروع میکنن. شما اگه دوست داشتین حالا میخواستین با ما همکاری کنین، میتونین به ما مسیج بدین و هر جایی که دوست دارین خیلی راحت با ما ارتباط بگیرین. خیلی هم خوشحال میشیم. و امسال هم شعارمون وان پلنت دیگه، همه در کنار هم. پارسال اینکلوسیو فیوچرز بود، امسال وان پلنت. خیلی هم چون که امسال دیگه other languages، اون زبانهای دیگه خیلی پررنگتر حضور دارن. از انواع طیف‌های مختلف زبانهای زنده دنیا تقریبا میتونیم بگیم ورکشاپ داریم. پارسال حالا بیشتر مثلا تمش انگلیسی بود، بعضی زبانهای دیگه هم در کنارش بودن. امسال دیگه خیلی تنوع زیاده. این خیلی جالبه واقعا. و حالا یک این برنامه زمانی که قرار اتفاق بیفته که 13 تا 24 جون که گذشت، اون دکتر کانسرتیم و اینا رو داشتیم. بعد شروع کانفرنس CDRF و الان هم که 27 جونه تا خود قبل از اینکه ورکشاپ ها شروع بشه به صورت چند دور میرین شما انتخاب میکنین ورکشاپ ها رو، تایید میگیرین. حالا من توضیح میدم دقیقاً چه جوریه. میرین شروع میکنین از 26 می، از امروز، فردا، همین الان میتونین برین تو سایت نگاه کنین و وقتی قرار گرفت، هنوز به صورت کامل قرار نگرفته، امروز فردا قرار میگیره. برین قشنگ نگاه کنین. اول اکانت میسازین، لاگین میکنین، میرین تو پروفایلتون و ورکشاپ ها رو قشنگ میتونین تو صفحه ورکشاپ ها نگاه کنین. هر کدوم دوست داشتین تا 5 تا ورکشاپ میتونین درخواست بدین و از این 5 درخواست بررسی میشه از طرف مدرسین هر ورکشاپ. اونا قبول میکنن که مثلا بهتون اطلاع داده میشه تو پنلتون میاد که مثلا کدوما رو قبول شدین. حالا از بین این چند تا، هر چند تایی قبول شدین، 5 تا، 3 تا، 4 تا، هر چند تا، یکیش رو به عنوان گزینه نهایی تو انتخاب میکنین و دیگه فقط همون یه دونه رو میتونین برین. پس حواستون به اینا باشه لطفا. و دیگه بریم یواش یواش سراغ ورکشاپ های امروز که میخوایم یه ارائه ازش بدیم. من به صورت کلی فقط یکم از روش رد بشم. تنها ورکشاپی که یک شخص ایرانی یا فارسی زبان ولی به زبان انگلیسی قرار برگزار کنه جناب ابراهیم پوستینچیه. قبلا هم یک جلسه با جناب پوریا بنی آدم داشتن. هر دوی این بزرگواران امسال ورکشاپ دارن. تمش هم AR و VR. خیلی چیزای جالبیه. یه ویدیو متاسفانه خودشون حالا نتونستن تشریف بیارن و برامون ویدیو فرستادن. خیلی من دوست داشتم واقعا، خیلی خوب بود. اگه میشد خودم حتما میرفتم شرکت میکردم. خودم الان ورکشاپ دارم، فکر نکنم برسم، ولی فکر کنم خیلی همه خوششون بیاد از این. یک سری ورکشاپ های دیگه داریم که حالا من خیلی گذرا از روش رد میشم. جناب دکتر رهبر، جناب دکتر مرتضی رهبر امسال ورکشاپ دارن اینجا که اصلا حقیقتا نیاز به معرفی ندارن. چون حالا من بعدش همه رو معرفی کنم، ولی اینقدر ایشون شناخته شده هستن و اینقدر صاحب سبکن که همه میشناسنشون، که تو زمینه هوش مصنوعی و اینا دارن کار میکنن. و ورکشاپ بعدی هم که هوش مصنوعی من و کاوه هستیم. من که محمد بهجو کاوه خدا بخشی از اعضای تیم ما هست کاوه دوباره، و حالا میریم رد میشیم دوباره میایم. ورکشاپ بعدی هم که با تم انوایرمنتال دیزاین نریمان رفعتی و ایمان شیخ انصاری هست. فکر کنم شما اینا رو بشناسین. ایمان شیخ انصاری که تو پارس داره درس میده، نریمان هم که علم و صنعت درس خونده ارشدشو، و خیلی هم اینا همشون بلدن تو زمینه‌های خودشون برای مباحث ساستینبل و انرژی و اینا کار میکنن. آقای فخر قاسمی هم هست. کاراشون رو تو اینستاگرام خیلی دیدم، خیلی جالبه واقعا کارایی که میکنن. کامپیوتیشنال دیزاینرن ایشون و امسال قراره با یک سری ابزارهای مثل گراس‌هاپر و تید بی مکس و اینا یک ورکشاپ 4 روزه‌ای داشته باشن. تم و موضوعش هم بایو دیزاینه. حالا خودشون بیشتر توضیح میدن. و خیلی جالبه که جناب علی قزوینیان ایشون دارن دکتراشون رو تو پن استیت میخونن با چند نفر دیگه که بهزاد مدانلو هم هست. ما با بهزاد و کاوه هم کلاسی بودیم دانشگاه تهران. قرار راجع به میسیلیوم بیست صحبت کنن. خیلی چیزای جالبی، یعنی واقعا کاوه وقتی حرف میزد راجع به اینا همه هیجان زده میشن که چه کار عجیب و جالبی داره میکنه. خودش هم هست، حالا امروز قشنگ توضیح میده. ورکشاپ بعدی که AR و VR هست جناب بنی آدم قرار برگزار کنن. میبینیم امروز تو آنریل انجین و
جناب بعدین آدم ما یه جلسه هم بود که با آقای پوستینچی بودن همزمان، خیلی جلسه جالب و گیرایی بود و بعدش هم که با تم کامپیوتیشنال دیزاین. من یه نکته رو بگم اینجا که یادم نره یه وقت خیلی از این ورکشاپ هایی که ما ببینیم یه دونه تم ندارن، مثلا تم های ترکیبی ان، ممکنه ما فقط یکیشو اینجا میتونستیم نشون بدیم، خودشون حالا بزرگواران لطف میکنن موقع ارائه توضیح بیشتر میدن. خانم غزل جاویدان و زهرا ابراهیمیان که در خدمتشون هستیم امروز و بعد از ایشون هم که آقای فرد و آقای شاه حسینی هستن با تم بای دیزاین و بریم بقیه‌اش رو ببینیم. و یک ورکشاپی هم جناب دکتر همتی و خانم امیری و آقای سیدی دارن که آقای سیدی و جناب دکتر همتی هم جزء تیم دیجیتال فیوچرز فارسی هستن و من هم افتخار داشتم قبلا شاگردی جناب دکتر همتی رو کردم و خیلی باعث افتخار بوده برام. ورکشاپ آخرمون هم این که با تم کامپیوتیشنال دیزاین هست. آقای فرد در کنارشون هستن، در کنار خانم‌های هنگامه نجم، آترین پورصدرالله و الهام قادری هستن. من برم بعد از این به ترتیب حالا اول چیز کنم، اول ویدیو آقای ابراهیم پوستینچی رو من بیارم، یه توضیحی هم قبلش بدم برای کسایی که ممکنه ایشون رو نشناسن و ایشون رو معرفی بکنم. جناب ابراهیم پوستینچی که در حال حاضر تو دانشگاه کنت تدریس میکنن، استادیارن اونجا و معمار و مخترع و طراحی هستن که خیلی وقتا کاراشون رو فکر کنم تو اینستاگرام دیده باشین، تو رسانه‌های دیگه هم دیده باشین و معمولا تو جاهای مختلف حالا به عنوان هیئت علمی بودن یا داور بودن یا مدرس بودن، مثل سیگرادی، آکادیا، کادریا، آرکیتکچرال ساینس ریویو و کارشناس ارشدشون رو که UCLA درس خوندن ایالات متحده و دانشگاه تهران هم کارشناسیشون رو خوندن. من الان ویدیو ایشون رو شیر میکنم. البته فکر کنم باید یه نیو شیر بزنم. نه شما میبینیم؟ سلام، وقت شما بخیر. من ابراهیم پوستینچی هستم و میخوام در مورد ورکشاپی که اواخر ماه جون به عنوان قسمتی از دیجیتال فیچرز خواهیم داشت براتون صحبت کنم و پیشاپیش هم عذر میخوام که نتونستم امروز کنارتون باشم و از طریق این پیام ویدیویی اطلاعات ورکشاپ میفرستم. ورکشاپ اسمش هست پست Screens and Beyond و به زبان انگلیسی ارائه میشه و تمرکز اصلی ورکشاپ روی چند تا موضوع به طور خاص روی Augmented Reality و Virtual Reality، مشخصاً AR هست و در واقع پایه تئوریتیکال یا نظری ورکشاپ روی ایده دوگانه های در واقع فالس یا غیر واقعی هست و به عبارتی تمرکزش رو روی دوگانه دیجیتال و فیزیکال میذاره و مشخصاً در مورد ایده فازی آرکیتکچر صحبت میکنه که معماری یا حالا در واقع فضا رو به عنوان یک پدیده سایبر فیزیکال یا دوگانه دیجیتال و فیزیکال نگاه میکنه و سعی میکنه که از این بینابینی یا از این موقعیت اینترستیشال به عنوان ابزاری برای خلاقیت استفاده کنه. و میگم این کلمه‌ایه که من بیشتر در واقع استفاده میکنم در این مورد یا در این رابطه و به اسم فازی آرکیتکچر بهش معمولاً رجوع میکنم که عملاً خوانشی از منطق فازی یا در واقع ایده فازی لاجیک هست که سال 1973 میلادی از طرف لطفی علی اصغرزاده به عنوان یک در واقع منطق ریاضی و رایانشی در واقع ارائه شده. ورکشاپ و حالا این فازی آرکیتکچر در مورد درجه های واقعیت صحبت میکنه که مثلا میشه به این مثال ها رجوع کرد، به عنوان مثالش که هر چیزی به طور در واقع پایه‌ای میتونه دو جور باش برخورد بشه، یکی به صورت مطلق 0 و 1 که منطق باینری باشه، یکی به روش یا منطق در واقع فازی که میتونه درجه هایی از واقعیت یا درجه هایی از 0 و 1 و اون طیف اون بین رو
ارائه بده و ما در مورد معماری دیجیتال یا حالا فضای دیجیتال هم به همین روش فکر میکنیم توی این ورکشاپ و حالا توی خیلی از کارهایی که انجام میدیم و معماری رو به عنوان UX یا مدیوم برای یوزر اکسپریانس میدونیم و معماری رو به عنوان پلتفرم یا در واقع اکستنشن کامپیوتر و اینترفیس باش برخورد میکنیم و عملا تمرکز ورکشاپ همونطور که گفتم روی آگمنتد ریالیتی هست و نگاهی که داره در واقع نگاهیه که چجوری ما میتونیم یک تجربه فضایی یا تجربه رو حالا بخوایم کلی‌تر صحبت کنیم به صورت فیزیکی و دیجیتالی و به صورت هایبرید داشته باشیم که حالا جلوتر چند تا نمونه بهش اشاره میکنم. ورکشاپ روزهای 27 28 و 29 جون روزهای اصلیش هست. روز 30 جون در واقع حالت دیسکریت یا در واقع فیدبک و ترابل شوتینگ داره و روز 2 جولای در واقع فاینال ریویوش هست و عملا تمرکز استدیکتیو و زیبایی شناسانه یا حالا تئوریتیکال یا نظری ورکشاپ روی همونطور که گفتم آگمنتد ریالیتی به عنوان پلتفرم تکنیکالش هست و عملا ماندین یا دیلی بیس آبجکت یا everyday objects یا everyday life حالا هر جوری که بخوایم در موردش صحبت کنیم عملا زندگی روزانه و چجوری ما میتونیم یک استیشن یا یک ستاپی رو که احتمالاً آشنا هست از طریق انیمیشن در واقع زندهش کنیم و بعد از طریق آگمنتد ریالیتی هایبریدش کنیم یا به عنوان یک لایه به واقعیت اضافه کنیم. بعضی از فیلمایی که اینجا می‌بینیم از ورکشاپ‌های قبلی یا سمینارهای قبلی که من درس دادم همین دانشگاه کنت استیت یا در واقع جاهای دیگه که با انیمیشن شروع کردیم و عملاً اون رو تبدیل می‌کنیم به یک اپ خیلی ساده آگمنتد ریالیتی و بعد از اون میاد ترکیب میشه و تبدیل میشه به یک پدیده‌ای که عملاً در واقع یک ستاپ کاملا آشنا حالا تو این کیس و احتمالاً تو کیس ورکشاپ یه قسمتی از ستاپی که باهاش داریم کار میکنیم و حالا میتونه میز باشه میتونه اون اتاق باشه تبدیل کنیم به یک در واقع پدیده زنده یا پدیده داینامیک. حالا میتونه این از طریق استوری تیلینگ باشه میتونه از طریق اینتراکشن دیزاین باشه و از طرق مختلف. حالا مثلا این پروژه‌ای که توی پوستر هم استفاده شد و عملاً یه قسمت‌های چیزش هم در واقع بیسیکش هم قبلش دیدیم عملاً یه دسکتاپیه که اسکرین رو تبدیل میکنه به یک پدیده سایبر فیزیکال و حالا میشه ازش استفاده کرد به عنوان المان وب دیزاین یا حتی توی کورسی که این ترم یا واقعا ترم گذشته تدریس کردم قسمت‌هایش اینه که چجوری میتونه یک تجربه فضایی باشه و عملاً قسمتی بشه از ست دیزاین یا قسمتی بشه از یک تجربه اصطلاحاً میگم سایبر فیزیکال و ترکیب از دنیای مجازی و دنیای واقعی. همونطور گفتم ورکشاپ توی تاریخ 27 28 29 و 30 جون به اضافه 2 جولای برگزار میشه و امیدوارم که ببینمتون. ممنون. مجددا یادآوری میکنم ورکشاپ به زبان انگلیسیه و خوشحال میشیم که در کنارتون باشیم. ممنون از توجهتون و روزتون بخیر. خیلی ممنون از جناب پوستینچی. خیلی ویدیو جذاب بود، خیلی ورکشاپ جذابی هم قرار باشه. میتونین برای اینکه بیشتر هم آشنا بشین باز برین اون گفتگویشون رو با جناب بنی آدم پوریا بنی آدم ببینید. من تشکر کنم از تمام کسانی که دعوت ما رو قبول کردن امروز تشریف آوردن و تمام کسانی که قبول کردن و قرار ورکشاپ بذارن امسال. خیلی 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 خوشحالیم از این بابت و صمیمانه ازتون تشکر میکنیم. من به ترتیب ارائه ازشون میخوام که وبکمشون رو روشن کنن، صفحهشون رو شیر کنن و با آقای بنی آدم شروع میکنم. جناب پوریا بنی آدم که ما سری قبلی هم میگم در خدمتشون بودیم، محقق معماری هستن و کارشناسی ارشدشون تو دانشگاه تهران گرفتن. ما هم قبلا در خدمتشون بودیم با کاوه و بهزاد و اینا، خیلی هم ازشون یاد گرفتیم، خیلی هم خوشحال هستیم از این قضیه و از نزدیک دیدیم چقدر ایشون با استعدادن و چه چیزای شگفت انگیزی رو بلدن. در حال حاضر هم دارن پی اچ دیشون رو تو مؤسسه
مطالعات معماری و شهرسازی نانت فرانسه میگذرونن. جناب بنی آدم اگه میشه بفرمایید، در خدمت شما هستیم. صفحتون رو میخواین شیر کنین، اگه چیزی هست وبکمتون هم روشن بفرمایید. سلام به همه. صدای من میاد؟ بله کاملا. روز و شب همگی بخیر و خیلی ممنون از این برنامه که گذاشتین و دعوتتون بابت ورکشاپ ها. من هم به نوبه خودم تسلیت میگم اتفاقی که توی آبادان افتاد و آرزوی عدالت میکنم برای مسببینش. در مورد ورکشاپی که اتفاق افتاده، ورکشاپی که داریم توی این دوره عنوانش هست Spatial Illusions in Virtual Environments، یا حالا بخوایم معادل فارسی بگیم، معادل قشنگترش میشه اوهام فضا محور در محیط‌های مجازی، ولی خب معادل تحت لفظیشو بخوایم بگیم میشه توهمات فضایی، که شاید معنی دیگه ای رو برسونه. حالا بهتره که همون اوهام فضا محور رو براش در نظر گرفتیم، که یک ورکشاپیه که هم مرتبط با واقعیت مجازی و محیط‌های مجازیه و هم مرتبط با معماری که روایت محور هست و رابطی بین جهان مدیا و جهان معماری. همطور که محمد جان لطف کردن معرفی کردن که من مشغول دوره PhD هستم در دانشگاه نانت و مرتبط با همین محیط‌های مجازی و معماری و شهرسازی هست گرایش PhD. و در مورد اینکه این ورکشاپ به چه چیزی اختصاص داره، خیلی چیز واضح و مشخصی نیست، یه چیزی بین اتفاقات مختلف. محوریت اصلیش روی محیط‌های مجازیه، روی دگرگونی فضاهایی که مبتنی بر هندسه متداول ما نیستن و در واقع دارن از یک هندسه دیگه پیروی میکنن که متفاوت است با هندسه متداولی که ما در جهان فیزیکال داریم. حالا خیلی متداول هست که بهش میگن هندسه ناقلیدوسی در دنیای طراحی گیم، یعنی گیم هایی که همچین چیزی رو توشون دارن. این اتفاق خیلی توی جاهای دیگه نمیبینیم، چون بیشتر امکانش توی بازی‌های ویدیویی بوده و توی اون دسته از بازی‌هایی که این اتفاق توش میفته رو به عنوان هندسه ناقلیدوسی یا گیم‌های مبتنی بر هندسه ناقلیدوسی میگن، که البته اصطلاح درستی نیست، چون دقیقاً اون معنی هندسه ناقلیدوسی توی ریاضیات رو مطرح نمی‌کنه. اما فضاها به گونه‌ای هستن که متفاوتن با هندسه متداول جهان ما. ما با فضاهایی روبرو هستیم که خطی نیستن و ما لزوماً از یک فضایی که خارج میشیم وارد فضای دیگه ای میشیم همون فضایی نیست که در جنب فضای قبلی قرار گرفته. ما با کمک پورتال ها و دروازه هایی که ما رو میتونن جابجا کنن بین فضاها یک گونه از فضا رو به وجود میاریم که روند طراحی و روند حرکت توش کاملا متفاوت باشه. و اینجا ما با روایت هایی میخوایم این جهان رو شکل بدیم که رابطه بین اون اتفاقات و اون فضایی هستن که طراحی کردیم و چیزی بین طراحی و روایت گویی هستش. و در مورد یک حالا ویدیویی که برای این توی صفحه‌ای که برای ثبت نام ورکشاپ هم هست میتونید ببینید، یک نمونه ای از اینکه چگونه این اتفاق میفته و چجوری این دروازه ها ما رو از یه فضایی به یه فضای دیگه میبره. اون چیزی که میبینیم اون چیزی نیست که واقعا بتونیم روی تصویر، روی نقشه بخوایم پیاده کنیم و وقتی از یک فضایی وارد یک فضای دیگه میشیم لزوما رابطه دیگه رابطه ای نیست که توی فضای دو بعدی بشه نقشش رو به وجود آورد. و میشه فضاهایی به وجود آورد که تکرار میشه، نمونه هایی که توی شاید فیلم های سینمایی برخورد کرده باشید باهاش یا توی بازی های کامپیوتری. از این نمونه فراوان است که ما
توی یک چرخه بازگشتی توی یک فضا میفتیم و اون فضا هی دوباره برمیگرده به خودش و این کارها رو به کمک دروازه‌های حرکتی که توی فضا قرار میدیم بر اساس زاویه و خطای دیدی که میتونه به وجود بیاره ما میتونیم فضاهای بسیار پیچیده به وجود بیاریم که بتونه یک روایت مشخصی رو معرفی کنه. برای اینکه بیشتر آشنا بشید با این مثالی توی دنیای معماری واقعا وجود نداره که بخوایم بگیم نمونهش توی این جهان معماری این باشه. مثال‌هاش توی سینما هم خیلی کم هست ولی تو بازی‌های کامپیوتری روی این موضوع کار شده. چند تا بازی کامپیوتری که احتمالاً آشنا باشید باهاش آنتی چمبر، سوپرلیمینال و منیفولد گاردن هستن که از این خطای فضایی یا خطای دید در فضا یا هندسه ناقلیدوسی باز به اصطلاح اشتباهی که براش به کار میبرن، ولی خب سرچ کنید نمونه‌های زیادی میاد. همین نان یوکلیدین جیومتری رو در گیم سرچ کنید نمونه‌های از این فضا وجود داره. ولی دو تا موردی که خیلی کوتاه هستن، فری هستن، میتونید برای اینکه صرفا بدونید که ما با چی سر و کار خواهیم داشت توی این ورکشاپ، دو تا مینی گیم هست که توی فکر کنم محیط یونیتی هر دوشون دیولپ شدن. نان یوکلیدین روم بای نیو ساوند که یک ایندیپندنت دیولپر گیم هست و بوا بای وکوان، یعنی این دو تا اسم گیم هست. همین دو دقیقاً این اصطلاح رو سرچ کنید. دانلود گیمش هم به صورت فری هست و فکر کنم یکیش 1 رو 20 دقیقه نهایت گیم پلیش و یکی شاید نیم ساعت باشه و خیلی کوتاهه ولی یه تجربه هست از این اتفاقی که میتونید ببینید که با چی سر و کار خواهیم داشت توی این ورکشاپ، که این تصویر بالایی مربوط به نان یوکلیدین روم و تصویر پایینی مربوط به همین گیم وا هست. این دو تا تصویرهای قبلی هم از نمونه‌هایی که برای این ورکشاپ آماده شده. مرسی، متشکرم. خیلی ممنون از شما جناب بنی آدم، دستتون در نکنه، خیلی لطف کردیم. من برم سراغ جناب دکتر رهبر که میگم واقعا نیاز به معرفی ندارن ایشون، ولی به رسم ادب بنده ایشون رو معرفی کنم، البته جسارت نباشه. جناب رهبر همونجوری که میدونیم استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران هستن و دوره دکتراشون هم که دانشگاه معظم ETH زوریخ درس خوندن و در حال حاضر هم که همه قطعا در جریان هستیم که ایشون چه کارهایی دارن میکنن و بخش اعظم تحقیقات ایشون روی هوش مصنوعی در معماری داره میگذره. من دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم. خود جناب رهبر اینجا تشریف دارن. جناب دکتر رهبر اگه میشه وبکمتون روشن کنین، اگه اسلایدی هست بفرمایین، ما در خدمتتونیم. عرض سلام و احترام. من دارم چک میکنم. بله الان دارید؟ الان وبکم شما رو داریم. بله صفحتون رو شیر کردیم. خیر، من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیز و خیلی خوشحال هستم که این اتفاق خیلی خوب داره اتفاق میفته در طی 2-3 سال اخیر و هر سال داره رشد میکنه و خدمت خیلی بزرگی هست به جامعه معماری دیجیتال ایران، مخصوصا چون به زبان فارسی داره برگزار میشه. خب ارزم من ابتدا لازم استش که یه نکته رو حالا اصلاح بکنم تو صحبت حضرت علی. بنده عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت هستم و اونجا مشغول به کار هستم. من قبلا شما لطف کردید و یه توضیحاتی هم خدمت من ارسال کردید. من گفتید که باید ما امروز یه سری مدارکی بیاریم، فیلم و عکس و اینا، منتها ما اینقدر درگیر پایان ترم هستیم نشد که من تصویری بیارم. حالا من خیلی مختصر خدمتتون یه توضیحاتی عرض میکنم. ببخشید من عذرخواهی میکنم، ببخشید من اشتباه گفتم که شما دانشگاه مدرس هستین اونجا. نه خواهش میکنم. ببخشید خیلی ممنون، بفرمایید. ببخشید. عرضم بزرگتون که من خیلی کوتاه میخوام یه توضیحاتی در مورد ورکشاپ پیش رو بدم. خب من داشتم فکر میکردم که چه ورکشاپی رو ما بذاریم که مفید باشه برای مخاطب هامون و احساسم بر این بود که برای ورود به دنیای هوش مصنوعی اولین قدم درک موضوع خود اپتیمایزیشن و بهینه‌سازی خیلی مهمه و ما توی جامعه معماری خودمون اگه نگاه بکنیم جدایی از بچهای فناوری و دیجیتال بایونیک
خود بچهای سایر گرایش‌ها هم مثل انرژی و حتی سایر گرایش‌هایی که دارن کار میکنن در حوزه تحقیقات معمولا از بهینه‌سازی زیاد استفاده میکنن. من اومد به ذهنم که شاید اولین قدم مناسب باشه که برای بچه‌ها مفاهیم دقیق پرابلم، مسئله در معماری چی هست، انواع گونه‌های مسئله، شناخت اونها و فرآیندهای بهینه‌سازی و تکاملی. خب مزایا و معایبش رو صحبت بکنیم. به صورت خاص با مبحث ژنتیک اومد به ذهنم که این ورکشاپ رو میتونیم شروع بکنیم. در دوره‌های بعدی این امکان شاید وجود داشته باشه که ما بتونیم رو سایر مباحث هم حالا صحبت بکنیم. منتها این دوره پیش رو روی مباحث ژنتیک تک هدفه و چند هدفه صحبت میکنیم و روی پلتفرم خود گراس‌هاپر، یعنی خارج از گراس‌هاپر نیست، در فضای پایتون یا کدنویسی نیستش. یه سطح میشه گفتش که شاید تارگتی که من انتخاب کردم سطح عموم بچه‌هایی باشه که بتونن کاربردی در انتها ازش استفاده بکنن. ایراداتی که معمولا رایج هست در پایان نامه‌ها و استفاده از این پلتفرم‌ها رو شفاف سازی بکنیم براشون. و در حوزه مولتی ابجکتیو یه مقدار عمیق‌تر روی مباحث NSGA کانسپت هاش و نحوه پیاده سازیش در خود فضای گراس‌هاپر کار بکنیم. حالا امیدواریم اگر در آینده باز این یه چنین برنامه‌هایی رو شما داشته باشید بتونیم در یه سطح‌های بالاتری مدام اینو همینجور رشد بدیم و به مرور تکمیلش بکنیم. این پلنی هستش که ما در خدمتتون هستیم. من اینطوری احساس کردم که ظاهراً کل ورکشاپ‌ها در یه زمان مشخصی قرار برگزار بشه، توی تاریخ یک هفته مشخصی. من اینو حالا دقت نکرده بودم موقعی که ما ثبت کردیم ورکشاپو. تاریخی که من پیشنهاد داده بودم برای هفته اول مرداد بود، یعنی 3 روز ورکشاپ بود که فکر می‌کنم خارج از محدوده کل ورکشاپ ها باشه. حالا اینو باید با شما چک بکنیم و زمانش رو بر اون اساس به روز رسانی بکنیم. به هر حال خیلی ممنون از شما و دوستانتون که توی این مجموعه فعالیت میکنید و این اتفاق خیلی خوب رو دارید رقم میزنید. خیلی ممنون از شما، دستتون در نکنه. بعد از جلسه در خدمتتون هستم ان شاءالله با هم هماهنگ می‌کنیم برای اینش. خیلی لطف کردین که اومدید. دست شما در نکنه آقا جناب رهبر. سلامت باشه. من برم سراغ ورکشاپ های بعدی و حالا مدرسین بعدی برای ورکشاپ های بعدیمون که جناب نریمان رفعتی و جناب ایمان شیخ انصاری هستن. جناب شیخ انصاری که یک محقق و مهندس و مدرسی هستن که در حوزه کامپیوتیشنال دیزاین و سستینبیلیتی کار میکنن و از ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی برای ارائه رویکردها و جوابهایی به سستینبیلیتی استفاده میکنن. جناب نریمان رفعتی هم که یک شخصی هستن که در زمینه انرژی و سستینبیلیتی و دیلایتینگ خیلی فعالیت دارن و من ازشون میخوام که لطفاً بفرمایید و صفحه‌شون رو شیر کنن، ارائه بدن. در خدمتتون هستیم. سلام محمد جان، مرسی، ممنون. ایمان جان شما سلام عرض می‌کنم و همه دوستانی که اینجا هستین. فکر کنم ایمان جان بعد شیر کنن که بعد اینجا. سلام، روز همگی خوش. امیدوارم هم اسکرین منو داشته باشید و صدا هم مناسب باشه. البته فول اسکرین نیست صفحتون، ما داریم پس بذارید دوباره شیرش کنم. الان چطور؟ بازم همونجوره؟ فکر کنم ایمان جان از حالت پرزنت خود پاورپوینت درگیری رو بید میشه. الان درسته. آره بفرمایید. البته رفت الان رو دسکتاپ دوباره پرزنت میکنه. خب من فکر کنم همه چی درست باشه. آره عالیه، دستشون بفرمایید. موضوع ورکشاپ ریجنراتیو آرکیتکچر بود یا معماری احیاگر. برخلاف دوستان که ورکشاپ های جذابی رو دارن حوزه معماری و خلق فضا، ورکشاپ ما به یه مسئله ساده میپردازه و اونم اینه که معمارها چقدر در پیدا کردن راه برای رفع مشکل‌های موجود جهان
میتونن نقش داشته باشن. شاید مهمترین نکته‌ای که هستش گرم شدن آب و هوا باشه و مشکلاتی که مرتبط با اونه و تخمین‌های عجیب غریبی که می‌بینید تا 3 درجه سانتیگراد گرم شدن کره زمین. ولی همه اینا بره کنار، اصل صحبت این ورکشاپ اینجا هست که هر کاری که ما تا الان انجام دادیم عمدتاً مربوط به این می‌شده که تأثیرات خودمون رو نسبت به محیط زیست کاهش بدیم تا یه جایی که دیگه تأثیر نذاریم. واژه‌هایی که زیاد میشنویم، sustainable design، green performance یا انواع و اقسام اینها شبیه اینن که یه ماشینی بوده تا الان داشته انرژی زیادی رو مصرف میکرده، حالا خودش رو رسونده به صفر. بحث این ورکشاپ روی مرحله بعده. ما اول برسونیم به صفر، بعد بریم سراغ مرحله بعدیش، جبران کنیم آسیب‌هایی رو که به محیط زیست زدیم. چطوری جبرانش کنیم؟ ما از بحث‌های مختلف اقتصادی کمک میگیریم تا بحث‌های زیست محیطی برای پیدا کردن راهکاری برای جبران این موضوع. من یک گام بخوام فراتر برم اینه که معماری رو ما در مقیاس بزرگتر میخوایم راجبش صحبت کنیم، از معماری طراحی تا ساخت تا تخریبش و اتفاقای تلخی که افتاده. یکم دقیق‌تر بگم راجب چی پس میخوایم صحبت کنیم. میخوایم راجب بهینه کردن فرم، جهتگیری، تهویه طبیعی، استفاده از نور طبیعی صحبت کنیم. برای چه کارهایی؟ برای کم کردن تاثیر متریال هایی که داریم استفاده می کنیم، تخریب ساختمان و مسائلی از این دست. راهکارها چیه؟ خب به احتمال زیاد خیلی شنیدید که ما یک انرژی مصرفی داریم و یک انرژی رو داریم که در سایت تولید میشه و تمام هدف این ورکشاپ شاید این قسمت باشه که میزان آسیب زیست محیطی یا بگیم کربن معادلی که از مصرف و ساخت داره ایجاد میشه رو با انرژی های پاک یا تجدیدپذیر و همچنین آفست کردن یا جبران کردنش توسط کارهای دیگه که میتونیم انجام بدیم جبرانش کنیم. این کلیت ورکشاپ. ولی بحث مهم چیه؟ بحث مهم اینه که ما چه مسیر رو در پیش داریم. قطعاً اینها رو زیاد دیدید، نمودارهایی که به تحلیل اقلیم، سایه اندازی میپردازن و در گام بعد میان راهکارهای اقلیمی رو در جهت فرم، زومبندی و مسائل اینطوری برای اقلیم‌های مختلف ارائه میدن و یا بعدش میرن سراغ این که انرژی های ساختمون چطوری داره از بین میره، چطوری ایجاد میشه، چیا مسببشن. ولی خب اینها هم که راه حل ما نشد. به صورت دقیق بخوایم بگیم ما توی این ورکشاپ میخوایم چیکار کنیم، این هستش که یک، یاد میگیریم چطوری زبان معماریمون رو تبدیل کنیم به زبانی که ابزارهای فرمیابی معماری تشخیص بدن. یاد میگیریم از اینترفیس گراس هاپر چطوری استفاده کنیم برای برقرار کردن ارتباط با موتورهای شبیه سازی انرژی و میرسیم به بحث مورد علاقه نریمان، چطوری از ابزارهای انرژی استفاده کنیم در راستای ارتباط دادنشون به اولا نرم افزارهای دیگه، دو شبیه سازهای یا موتورهای شبیه سازی. فکر میکنم نریمان اینجا یه نکته‌ای داشت و من بقیهش سمپل هایی هستش از خروجی های ممکنه ورکشاپ. ممنونم ایمان جان از توضیحاتت. خب ایمان توضیحات خیلی کامل داد. ما به صورت کلی توی فرآیندهایی که میخوایم شبیه سازی رو انجام بدیم 4 قدم در نظر گرفتیم که بتونیم توی اون ببینیم اصلا اول چرا ساختمون صرف انرژی نیازه، اما چرا به اون نیاز داریم که برسیم و خب وقتی چرایش رو فهمیدیم به این مسئله میپردازیم که چگونه میتونیم به اون بپردازیم. توی این 4 قدم اول میایم ریسرچ میکنیم که تو چه زمینه‌هایی باید اینها رو بررسی کنیم
و بعد شروع می‌کنیم راهکارهای یک ساختمون رو شاید به عنوان مثال یک ساختمون رو هم سامپل انتخاب کنیم. میایم انرژی‌های مصرفیش رو کم می‌کنیم. پس بعد از ریسرچ مرحله ریدیوس شده و بعد شروع می‌کنیم از انرژی‌ها باز استفاده کردن تا بتونیم به اون صفری که ایمان اشاره کرد برسیم. و بعد از ریدیوس شروع به تولید می‌کنیم که بعد بتونیم با توجه به انرژی‌های تجدیدپذیری که توی کره زمین وجود داره به عنوان تنها کره قابل سکونتی که ما زندگی می‌کنیم یک سری انرژی‌ها رو هم پرودیوس کنیم. بعد از این 4 مرحله و با استفاده از این ابزارهایی که داریم شروع می‌کنیم به اگر که چون تو زمانی که در نظر گرفتیم 3 جلسه است بتونیم یه ورکفلو داشته باشیم که حالا دوره دکتر رهبر احتمالاً خیلی کامل‌تر میتونن به این مسئله تخصصی‌تر حتی بپردازن، ولی ما میتونیم یه ورکفلو داشته باشیم که توی محیط پارامتریک دیزاین یک پروسه شبیه سازی انرژی که سمت‌هاش رو میتونیم جلوتر ببینیم به یه بهینه‌سازی برسیم. حالا این بهینه‌سازی میتونه خیلی پارامترهای کوچیکی باشه ولی تاثیرهای بزرگی داشته باشه. من اگر خروجی‌های محتمل دوره ما به همین سادگی خواهم بود، یه سری نمودار مصرف انرژی و اگه یکم همراهی دوستان هم باشه با ما، چیزی که خواهیم داشت مصرف انرژی رو توی سطوح مختلف و زون‌های مختلف توی ماه‌های مختلف میلادی نشون خواهیم داد. اگرچه که اگر همراهی دوستان با ما یکم بیشتر هم باشه میرسیم به یه سری بحثایی که نریمان صحبتشو کرد و اون بهینه سازی یا بهتر بگم بهینه یابی فرم متناسب با اقلیم خواهد. ممنون از وقتی که دادید در اختیار من، در اختیار نریمان و امیدواریم که ممنون از شما. نتایج خوبی از حاصل شما. سلامت باشین. ممنون از شما که وقتتون در اختیار ما گذاشتین، تشریف آوردین. بریم سراغ ورکشاپ بعدی که جناب دکتر همتی و خانم آذرنوش امیری و آقای سید علیرضا سیدی قرار با هم برگزار کنن و من جناب دکتر همتی رو معرفی کنم و مابقی ادامه کار رو ایشون خودشون توضیحات رو ارائه میدن. جناب دکتر همتی که معمار و محقق معماری هستن، ایشون در حال حاضر دکتراشون رو توی معماری منظر در دانشگاه تهران دارن میخونن. ارشدشون هم معماری منظر دانشگاه تهران بودن و استاد مدعو دانشگاه هنر تهران هستن و به عنوان یک محققشون در زمینه‌های مثل رسانه و معماری منظر و urban resilience یا ترجمه حالا دقیق فارسی رو من واقعا نمیدونم، خود جناب دکتر توضیح بدن بهتره، و urban special organization فعالیت کردن که ازشون خواهش میکنم بفرمایند. در خدمتشون هستیم جناب دکتر همتی. سلام، عرض ادب. صدای و تصویر من واضح؟ بله بفرمایید. خیلی ممنون. ممنون از لطف شما، ممنونم از معرفی که فرمودید. جناب شما فرموده بودید که من ابتدا یه مقدار در واقع یک توضیح کلی به زبان انگلیسی بدم، درست میگم؟ بله اگه همه دوستان این کار رو بکنن خیلی عالیه، چون که جلسه 2 زبانه است. ما به احترام دوستان ترک زبانمون می‌خواستیم که یک بخش انگلیسی اولش داشته باشیم، خیلی کوتاه، بقیه‌اش هم حالا در خدمتتون هستیم با فارسی. من صحبت رو کوتاه میکنم و سعی میکنم خیلی فشرده صحبت کنم که هم خانم امیری و هم آقای سیدی هم بتونن در واقع توی بحث شرکت کنن. خب hello everyone, it's a pleasure to be here. Also I would like to say merhaba nasılsın to my Turkish friends. I've practiced this expression a lot. Well, we are presenting a workshop named Experimental, which is classified as design fiction, and it's mostly about the kind of approach on design process that leads us to rethink and find alternative solutions for evident answers in architectural design. This is a 4 days workshop that starts from June 30th. It requires no
special software, hardwares, even skill. Actually, it's I can say all you need for this workshop is love and passion for learning and problem solving. And if I may, I can continue in Persian because I think all our audience will be Persian speaking applicants. خب سلام خدمت همه دوستان. بسیار خوشحال و مفتخرم که در خدمتتون هستم. ورکشاپی که من به همراه همکارانم طراحی کردیم متمرکز بر رویکرد تجربه گرایی در معماری هست. توی یک کارگاه 4 روزه تلاش می‌کنیم با تمرکز بر روند طراحی در واقع به عنوان جوهره معماری تجربه‌های جدیدی رو در کنار هم خلق کنیم که خب احتمالاً برای خودمون هم ناشناخته بوده قبل از در واقع پیدایش این فرآیند. نکته مهم من در مورد ورکشاپ اینه که مهارت، نرم افزار یا سخت افزار خاصی به شکل پیش نیاز در مورد این ورکشاپ وجود نداره و اساساً این ورکشاپ در واقع بیش از این که به دنبال این باشه که در انتهای یک محصول نهایی به دست بیاره، اگرچه که ما در انتهای این ورکشاپ یک محصول طراحی شده با نگاه تجربه‌گر داریم، ولی بیش از اون دستاورد ورکشاپ تجربه‌ای که مخاطبین و شرکت کنندگان توی این فرآیند طراحی کسب میکنن و خود ما هم به عنوان در واقع شرکت کنندگان از این تجربه نفع میبریم. من خواهش میکنم از خانم مهندس امیری توضیحات رو در واقع تکمیل کنن و بعد از اون هم در خدمت آقای مهندس سیدی باشیم. خیلی ممنونم از لطفتون. Hello, merhaba, salam. This is Azarnush Amiri. I'm glad to be here among these enthusiastic souls seeking knowledge. سلام دوستان، خوشحالم که در خدمتتون هستم. همونجور که میدونید تجربه یکی از بارزترین ابزار شناخت بشره که میتونیم اون رو مسئول ارتباط انسان با جهان پیرامونش بدونیم. این مسئول از یه طرف اصولا شخصیه و در این حال وابسته به محیطه و از جهات بسیاری بنابراین تجربه میتونه دریچه‌ای باشه برای کسب خرد و شاید بتونیم بگیم خردی که به واسطه تجربه به دست میاد مهمترین دستاورد فرآیند شناختی انسان. ببخشید من صداشون نمیشنوم یا بقیه هم نمیشنوم؟ منم نمیشنوم. من هم صداشون رو در واقع از این جایی به بعد نداشتم. احتمالاً به خاطر این مشکلات اینترنتی که پیش میاد توی فکر میکنم از بین صحبت ها ما صدا رو نداشتیم. از اون قسمت که در مورد فکر میکنم تجربه رو به عنوان یک روشی برای کسب خرد بحث کردیم. هنوز هم نداریم و فکر کنم نه نداریم متاسفانه. نه نداریم. خب من پیشنهاد میکنم که آقای سیدی بحث رو ادامه بدن و حالا بعد از اون اگر فرصت بود اون بخش باقی مونده رو دوباره در خدمت خانم امیری باشیم. بله بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت همه حضار. تشکر میکنم از مرتضی عزیز و آذرنوش عزیز بابت توضیحاتی که دادن. حالا امیدوارم که بتونیم توضیحات آذرنوش رو دوباره بشنویم. من از اونجایی که مطالعات معماری خوندم مثل دوستان دیجیتال نیستم، یه جور شاید آنالوگ حساب بشم.
توی صحبتی که در واقع انجام شد راجع به تجربه و تجربه گرایی صحبت شد. ما امیدواریم که توی این ورکشاپ بتونیم بخشای راجع به در واقع تحولی که این تجربه و تجربه گرایی در واقع داشته صحبت بکنیم. از پیوند این مسئله با عمل صحبت می‌کنیم و عملی که می‌دونیم همیشه کنار نظر معماری این دوگانه‌ای که همیشه وجود داشته در واقع صحبت خواهیم کرد. این رو از یونان باستان پی می‌گیریم، جایی که می‌بینیم مثلا تمرینات جسمانی و دروس نظری با هم دیگه ارائه می‌شده تو یک جا. میریم سراغ روم باستان، جایی که می‌دونیم اولین معمار نویسنده ویتروویوس وجود داشته. توی افکار و اندیشه‌های اون این مسئله رو پی می‌گیریم. سراغ قرون وسطا میریم، جایی که عمل معماری خیلی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. بعد از اون سراغ رنسانس میریم، جایی که به قول معروف ورق میچرخه و معمار نویسنده ها رو داریم، شکل‌گیری آکادمی ها رو داریم، معماری به مسابقه طراحی رو داریم و شکل‌گیری شهرهای ایدئال. این در واقع رویه رو پی میگیریم تا برسیم به عصر روشنگری، جایی که از چیستی معماری سوال میشه. به صورت خاص سعی می‌کنیم روی یک شخصی به نام لویی اتین بوله بررسی کنیم، معماری که به واقع میشه یک معمار تجربه‌گرا دونستش و طرح‌هاشو می‌بینیم، طرح‌هایی که می‌بینیم که تا ساخته شدن فاصله زیادی دارن اما اون تفکر رو در واقع بیان می‌کنه. بعد از اون سراغ انقلاب صنعتی می‌ریم، جایی که چالش‌های چگونگی استفاده از تکنولوژی مطرح میشه و می‌دونیم که تو اون دوره معماری منحط میشه و این تکنسین‌ها هستن که مهمترین در واقع آثار رو خلق می‌کنن. بعد از همه اینها میریم سراغ چهره خیلی خیلی معروف مدرنیسم، لو کوربوزیه، معمار و نویسنده مطرح قرن 20 و تلاش‌های اون برای تغییر جایگاه معماری رو بررسی خواهیم کرد، سفرهایی که داشته و احیانا بازی‌هایی که از این سفرها در واقع دستاوردش رو با هم دیگه می‌بینیم و بعدش میریم سراغ نسل بعدی، به صورت خاص شخصی به نام آلوارو آلتو که می‌دونیم یک در واقع بنایی داره، خانه شخصیش که اکسپریمنتال هاوس هستن به حساب میاد. اون رو به صورت خاص سعی می‌کنیم بررسی کنیم و بعد میریم سراغ وضعیت پست مدرن، جایی که نمایشگاه معماری بدون معمار رو داشتیم یا حضور بومگرایانی مثل حسن فتحی و بعد از اون سعی می‌کنیم بریم سراغ معمار خیلی خیلی معروف استیون هال و سعی می‌کنیم این موضوع توی آثار اون هم پی بگیریم. خیلی ممنونم از فرصتی که من. خیلی ممنون از شما، تشکر می‌کنیم ازتون بابت توضیحات خیلی خوبتون. ادامه بدین جلسه رو با ورکشاپ بعدی که جناب علی قزوینیان، بهزاد مندانلو، علی باقی و خانم آلال محسنی هستن. امروز البته آقای بهزاد مندانلو هستن، من و بهزاد کاوه هم کلاس بودیم و من فقط بهزاد رو معرفی میکنم که اینجا تشریف دارن. سعی میکنم از هر ورکشاپ فقط یک نفر رو معرفی کنم چون که خیلی وقت از آن رو نگیریم و جلسه بیش از حد طول نکشه. بهزاد از دانشگاه تهران تو رشته تکنولوژی معماری بایونیک مدرک ارشدش رو گرفته و در رابطه با میسیلیوم و قارچ و اینا خیلی کار کرده برای اینکه بتونه از این قابلیت‌های این مساله استفاده کنه برای مسائل سازه‌ای ساختمان‌ها که واقعا هم خیلی کارهای جالب می‌کرد. یعنی چیزایی که اولین بار داشت توضیح میداد برای ما همه میگفتیم چقدر چیزای عجیبیه تا حالا مثلا ما نمی‌دونستیم و خیلی کارش جالب بود. و در نهایت به دنبال اینه که از این متریال استفاده کنه برای استفاده تو اهداف رسیدن و به جوابها و اهداف معمارانه و در حال حاضرم که داره روی 3D پرینت قارچ و میسیلیوم کار میکنه. خودشون بهتر میتونن توضیح بدن. جناب مندانلو، بهزاد جان بفرمایید لطفاً. سلام، من میتونم اسکرینم شیر کنم؟ آره بفرمایید. دارین اسکرین منو؟ آره فقط لطفا اگه میشه همون اولش یه بخش کوتاهی هم انگلیسی داشته باشه. Okay. Hello everyone. Welcome to forming mycelium-based composites through computational techniques workshop. This workshop is offered by Ali Qazvinian, who is PhD candidate at Penn State University, and Behzad Mundano, which is me, and Ali Baghi and Alal Mohseni. Actually, first of all, we should know that what is mycelium? Mycelium is the vegetative part of the fungi, and
and we know that as mushroom, and it is available in nature, and they digest everything, and they can be as a great bond for construction. And how can we use it? There is several steps, several phases. First of all, we should learn about its nature. We should prepare it, and then we should inoculate it. And after that, we should seize it, because it's biomaterial and it is growing. So we don't want to grow, and we want to stop it. So we have a seizing phase. And this is a final product. It's like expanded polystyrene. It's foam-like, but we can manipulate it, and then we can achieve to much more capable material to use it in industry. I mean, building industry. And as you know, we are doing material driven design. It's an ancient procedure for architects who are using some materials, and they want to build something from that material. So we should know our material, and the material dictates some geometries. They offer some compatible forms, and we should learn about some techniques to use that materials. It has 3 parts. And I finish my English part. سلام دوستان، به ورکشاپ شکلی به مواد میسلیومی از طریق طراحی ساخت رایانشی خوش اومدید. من بهزاد مدانی هستم، به همراه دوستانم علی قزوینیان، آلاله محسنی و علی باقی قرار در مورد استفاده از مواد میسلیومی در معماری استفاده کنیم، در مورد شما توضیح بدیم. 3 مرحله اصلی داره، چون یک موجود زنده هستش. قسمت اولش که آماده سازی و تلقیح هستش، که بعد در مرحله بعدی در کنار مواد غذایی قرار میگیره. یه رشد اولیه‌ای داره و بعد از اینکه رشد اولیه‌اش صورت گرفتش، اصطلاحاً سفید میشه اون متریال ما، به یک مقاومت سازه‌ای میرسه و بعدش ما باید خشکش بکنیم، چون که دوست نداریم تا انتها این رشد بکنه و باید یه جایی متوقف بشه چون ضعیف میشه. نتیجه نهایی ما یک چیز فوم مانندی مثل این تصویری هستش که میبینید. در ابتدا در بیسیک ترین حالت خودش شبیه یونولیت هستش، ولی با دستکاری ها توی ترکیب سازنده و قارچ های مختلف میتونیم مقاومت سازه‌ای رو بالا ببریم. چند پارامتر مختلفی داره. کلا طراحی بر پایه مساله یا همون ساختمایه، مساله و هندسه و فنونی که استفاده می‌کنیم خیلی مهم هستش و ما تو این ورکشاپ سعی بر این داریم که این مساله رو خیلی خوب بشناسیم و ببینیم چه هندسه‌ای به دردش می‌خوره و با چه تکنیک‌هایی می‌تونیم این مساله رو توی معماری استفاده بکنیم. تا الان کارهای زیادی انجام شده از سال حدوداً 2011 تا الان. اولین نمونهش یه تاقی بوده که آقای فیلراس ساخته، یه سری قالب بودن و حالت گوه‌ای شکل در کنار هم دیگه قرار گرفتن. بعدها اومدن قالب‌های خیلی مختلف‌تر و پیچیده‌تری رو کست کردن و کلا اینها رو می‌تونیم تو زمینه کستینگ بگنجونیم. به صورت بلوک در آوردن یا به صورت شل استراکچر استفاده شده، یا به صورت کامپلکس کستینگ استفاده شده، قطعه‌های بسیار پیچیده مثل این کار که مال ETH زوریخ هستش. به صورت مینیمال سرفیس دیدیمش، یا مثلا به صورت استراکچرهای خیلی بزرگتر.
اخیراً از سال 2020 3D پرینتینگ شروع شده. من هم یکی از آدمایی بودم که شروع کردم به تست 3D پرینتینگش که بتونیم یک سری ویژگی هایی رو از این ماده به دست بیاریم. حالا تو تحقیق خودم یه سوال خاصی داشتم و به خاطر جواب دادنش به این روش ساخت رسیدم که میتونستش بهتر این ماده رو پرزنت بکنه. یه سری از محققان ساخت کاهشی رو انجام دادن و می‌خواستن اینو به عنوان قالب بتون استفاده بکنن. نتیجه هست که می‌بینیم. به صورت کلی ما تو این ورکشاپ اول این مسائل رو معرفی می‌کنیم و اینکه چه جوری میشه باهاش کار کرد، نمونه‌های موردی که تا الان انجام شده، تلاشایی که تمام دانشمندان تا الان داشتن و بعدش حالا میایم به اینکه چجوری میتونیم با چه فنی اینو شکل بدیم، چجوری میتونیم مسئله‌مون رو تعریف بکنیم و برای این مسئله طراحی فردی انجام میدیم، یه سری طراحی گروهی انجام میشه و در نهایت بحث و بررسی و جمع‌بندیه. و در آخر هم خیلی خوشحال میشیم اگه تمام تجربیاتی که تو این چند سال در این زمینه به دست آوردیم رو با شما به اشتراک بذاریم. ممنونم. خیلی ممنون بهزاد جان، دست در نکنه. خیلی عالی بود و یه ورکشاپ خیلی متفاوته به نظرم، خیلی عالیه. خیلی بتونه برای خیلی ها مفید باشه که با یک سری چیزهای جدید آشنا شن که شاید خیلی ازش اطلاعی نداشته باشن. نفر بعدی که آقای امیر فخرقاسمی هستن. ایشون در حال حاضر به مدت چندین ساله که در زمینه معماری کار کردن و پروژه‌های بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس زیادی و فعالیت داشتن درش. در حال حاضر هم در حال تحقیق روی اشکال ارگانیک و طراحی پاسخته هستن و همچنین فرآیند طراحی رایانشی که حالا به وسیله ابزارهایی که خودشون توسعه میدن و کار میکنن روشون. جناب فخرقاسمی بفرمایید، لطفاً در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون از شما که تشریف آوردین. سلام، خیلی ممنون. صدای من شما دارین؟ بله بفرمایید. Okay, hello everyone. I'm happy to see you all here, even virtually, and I want to say merhaba to our Turkish friends. Let me share my, let's say, presentation. And yeah, is it work fine? Because I'm not able to see you guys. Yeah. No, ما نمیتونیم ببینیم. Yeah. Okay, I believe اگه going to work. اگه شیر کردیم بازم ما نمیبینیمش متاسفانه. الانم نیست؟ نه بذاریم. الان درسته بفرمایید. درسته؟ بله. Okay, this workshop aiming to introduce a workflow between some procedural modeling tools inside 3D Max working on particle systems and some modeling toolkits inside ZBrush and Grasshopper. The result of the process are bio-inspired geometries. By bio-inspired geometry, I mean something which following the process of nature elements, not exactly the result of nature or organic process. Having a background of the workshop, I would say architectures through centuries use different modeling techniques, modeling workflows, or studying objects in different ways. For example, they use physical models, a conceptual model, or using digital, let's say, models with manual techniques. I mean, using, for example, Beschmeiss modeling techniques or nerve space modeling techniques to explode and get better understanding of their design and their geometries. Having past few decades, they introduced mathematical principles which mostly work with numbers. They change parameters and have hundreds or thousands of results that they can study the possibilities of the form and the different results that they would have by the same function. One of ideas, or at least one of notions that work with this principle is biological simulation.
which try to simulate the process of nature instead of the result of nature. What I'm trying to say is that consider an architecture, look at the result of erosion process in the seaside or the erosion of wind or river, and they get inspiration by the result of this erosion and try to design a form. But without any digital tools, they are not able to simulate the process of this simulation. They have only the result and try to get inspiration of the result. But by having these all digital toolkits, I mean procedural modelings, I mean mesh technique modelings, we are, or even these computational design toolbars, we are able to somehow modeling the process of nature. And what we are trying to do is using agents to design geometries. We are not going to focus on the result of our geometries, but we are trying to expand the process of our, let's say, design. Yeah, when it comes to agent design, many of you maybe think about swarm intelligence, but I want to mention that we are not going to go on algorithmic workflow. Algorithmic workflow can cover many range of questions, many range and give range of solutions. For example, for architecture form finding, urban design, user circulation structures, all these are able to have to find optimized solution with using algorithmic workflow. But what we are going to go through this workshop is merely method of form finding, which mean we use particles, we use agents to make geometries. I would say maybe it's a form making, not a form finding, because some of parts are manual and some of parts are procedural. That procedural means something different with algorithmic here. I mean, if we want to apply in stiffness in our particles, then we use software's abilities. If we want to have targets for our particles, if we want to have friction for our particles, then all these processes are going to use a software's ability. We are not going to design or algorithmic workflow for our process. Yeah, going to our 4 days workshop, I want to say the first day, students going to learn basic workflow of clustering particles, which means divide the particles into different parts and assign different forces, different function to the particles. Then we are going to get trajectories of these particles movement and use ZBrush to manipulate the mesh topology and then use some other toolbars to expand the final geometry for practice 1 or for 1 day. And the result, there would be different ranges. Some participants would like to have a architectural scale, building scale project. Some other would like to have a furniture design or a merely installation art. Yeah. At the second day, we are going to look at this idea, the photo that was really inspiring for me. Unfortunately, I wasn't able to find the artist of this left side photo. That's something called Parasite Architecture, which was for me really inspiring, and I tried to simulate in digital tools having something like growth, but by this growth is not something like differential growth, but training the particles to follow a certain path and movement to have a complexity of such forms, and then use other softwares, let's say manual techniques, to make meshes out of these particles movements or particles trajectories. At the next day, participants are going to learn about VDB, volumetric modeling techniques, which works on having the meshes out of particle movements. Actually, here we have two sorts of particles. The first part are sort of custom vectors, which means they show the path for the second group of particles that carry out the meshes. And through this process, we are going to again use different rules, assign different functions to our particles to make a variety range of results. And yeah,
again, students are able to see in different scales and let's say something like architecture projects or something else. At the final day, we are going to make a really complex process. Here, we are working with times. What if we can not only change particle rules through the time, but change their relation together? I mean, sometimes particles work like parent and child. Sometimes the function of neighbors between particles are important for us, and we are aiming to make a really complex process, at least rather than the 3 first days. At the fourth session or fourth example, we are going to make it more complex to have a not architecture object, but an installation art or the most important part is the process for us. Yeah. So we are not going to introduce it as architecture design. We are going to, for example, say it's a installation art or something else. And finally, there is a problem with the final result. If students going to have a pattern for them or going to take it in Grasshopper to manipulate with the result mesh, there is a lot of let's say polygons, around 1 million polygons, 2 million polygons, or 3 million polygons, which makes it almost really hard to manage to have efficient workflow in Grasshopper. And yeah, we are going to show participants that it is almost really hard to reduce the mesh sizes in even both in 3ds Max or Rhino, and we are going to use ZBrush using some plugins to change the topology of mesh and change the number of meshes. Then we are going to send the final result of let's say this rebuild mesh to Grasshopper and use different patterns to explore other possibilities of expanding our geometries. I'm trying to speak fast to cover all of the process in a shorter time. Yeah, it's finished. خیلی ممنون از جناب قاسمی. دستتون در نکنه. خیلی ارائه خوب و جامع و کاملی بود. و بریم سراغ بقیه ورکشاپ ها که خیلی هم وقت نگیریم، خیلی سریع بگذاریم. حالا چقدر فرصت داریم کلا؟ میرسیم همه رو کار کلا باید حد اکثر تا 30 دقیقه دیگه مثلا اینا جمعش کنیم خیلی سریع و یه جوری من فکر کنم ایرادی من از جانب تو عذر میخوام، یه خود محافظه‌کارانه‌تر از منی. نه خواهید کنی حین ارائه به دوستان هیچ ایرادی نداره، همه اوکی. نه اوکی آره. حل حالا ما ترجیحمون بود که مثلا در حد 5 دقیقه 10 دقیقه حد اکثر 5 دقیقه اینا باشه که انشالله از این بعد. خب من برم سراغ ورکشاپ بعدی که خود جناب فرد و جناب شاه حسینی نیا هستن. جناب فرد که معرفیشون کردیم همون اول، جناب شاه حسینی نیا هم در حال حاضر با جناب فرد همکاری میکنن. ایشون از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن و به عنوان یک معمار و طراح در حال فعالیت هستن روی نماهای ریسپانسیو و فعالیت‌های طراحی هایی که از طبیعت و بیولوژی الهام گرفته شده. جناب شاه حسینی یا جناب فرد هر کدوم که تمایل دارین بفرمایید، لطفاً ما در خدمت شما هستیم. سلام به اساتید محترم و عزیزانی که ما رو مشاهده میکنن. صدا من اوکیه؟ خب من خیلی خوشحالم که توی این مسیری که توی آموزش معماری به زبان فارسی اتفاق افتاده در حد خودم سهیم هستم. من ابتدای توضیحاتی رو سعی میکنم خیلی سریع به زبان انگلیسی بدم و بعد یه مختصری از اتفاقایی که توی ورکشاپ لرنینگ ایکس قرار بیفته در آخر به زبان فارسی بدم و برای کسی که حالا میخوان درخواست کنم و اپلای کنم برای ورکشاپ. Hi everyone, I'd like first of all to thank the organizers of this meeting for inviting me here today
Let me thank you all for coming here. My name is Puriya Shahuseninia, and I'm here from Iran with you. I'm a student of the University of Tehran Architecture and a member of the Integrated Engineering Department of Ardena. I'm the instructor of the Learning X workshop with Mehdi Fard, and I'm glad that I can be a member of this valuable journey that we have. What I'd like to present to you is about Learning X, Bio-Inspired Design plus Machine Learning workshop, and the objectives and requirements for applying, and then I will share the same information in Farsi. Learning X has been established fundamentally upon expanding bio-inspired design amplified by artificial intelligence and machine learning. This workshop comprises how nature upgrades the design process it takes in a convoluted way, responded to form and function relatively. The final project is dedicated to implementing machine learning and genetic algorithm to analyze the branching structure, generative design process integrated with a free-form structure. Inside Learning X, there are lecture series on general concepts and technical knowledge of AI, ML, besides hands-on samples and how integrated design could turn to be a great approach to converge different parameters proportionally towards a specific qualification via these novel texts. And we'll also look at how nature optimizes and how we can inspire by these concepts from a statistical point of view. For requirements, you need to have a high proficiency in Grasshopper, proper acquaintance with Python, and don't need to know machine learning at all. I sincerely appreciate that I've had this opportunity to present to you. I'm going to switch to Farsi. Thank you all. سلام مجدد. من به فارسی توضیحات این ورکشاپ رو بدم. ورکشاپ لرنینگ ایکس که حالا در ادامه اسمش Bio-Inspired Design plus Machine Learning هستش، همطور که از اسمش پیدا است 2 تا بازوی اصلی داره که حالا تاریخش از 5 تا 7 تیر ماه هستش. 2 روز اول به این 2 بازوی اصلی پرداخته میشه و روز آخر در واقع اون فاینال پراجکت، اون پروژه نهایی رو داریم که این 2 تا بازو رو ترکیب میکنه و به صورت یک پروژه نهایی به نتیجه میرسونه. در واقع قسمت بایو اینسپایر دیزاینش اون ایجاد در واقع این ورکشاپ بستری ایجاد میکنه که ما با فرایند طراحی الهام گرفته از طبیعت آشنا شیم و در واقع یک عینک و یک نگاه آماری به چشمون داشته باشیم و به پروسه اپتیمایزیشن و بهینه‌سازی که تو طبیعت اتفاق میفته نگاه کنیم و از اون الهام بگیریم. و چون این در واقع عینکی که ما داریم عینک آماری هستش و با نگاه آماری به این پروسه نگاه میکنیم و در واقع اون پروسه بهینه‌سازی رو الهام میگیریم از طبیعت، نتایج خب اعداد هستن و برای اینکه بتونیم با اون اعداد کار کنیم باید از ابزارهای مربوط به آمار استفاده کنیم که اینجا از ماشین لرنینگ، یادگیری ماشین استفاده شده. و در نهایت جلسه اول به اون قسمت کانسپتی که به روند بهینه‌سازی چطوری میشه به طبیعت نگاه کرد پرداخته میشه و جلسه دوم به AI، هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و الگوریتم‌های اون اختصاص داده میشه. و جلسه آخر هم این 2 تا در یک پروژه نهایی در کنار هم قرار میگیرن و استفاده میشه. حتی من یه توضیح هم بدم که این تصاویر ما ستون درختی رو میبینیم و یه وقت اشتباه نشه که این بایو اینسپایرد مربوط به شکل فرم این ستون هستش. در واقع این بایو اینسپایرد دیزاین به روند و اون کانسپت اپتیمایزیشن که تو این روند قرار میگیره تو اون دخیله و ربطی به اون حالا شکل درخت بودن ستونا نداره. در نهایت هم پایان بخوام خاتمه بدم و بگم که کسایی که میخوان شرکت کنن باید با توانایی خوبی در کار با گراسهاپر داشته باشن و آشنایی خوبی با کدنویسی تو پایتون داشته باشن. نیازی به دونستن ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی نیست. یه جلسه اختیاری هم هستش که یه سری چیزهای مربوط به پایتون هم درس داده میشه و تا 12 نفر برای شرکت این ورکشاپ پذیرفته میشن. امیدوارم که ببینمتون و تجربه خوب رو
به واسطه این ورکشاپ داشته باشیم. ممنونم که وقتی که گذاشتیم و شبتون بخیر. ممنون از شما، خیلی ممنونم. لطفاً حالا بریم سراغ بعدی. خیلی تشکر میکنم از شما. من میام طبق معمول فقط یکی از مدرسین از هر ورکشاپ معرفی میکنم. عذرخواهی میکنم ازتون چون که یکم تایم محدوده، مجبورم سریعتر گذر کنم. خب خانم غزل جاویدان و خانم زهرا ابراهیمی. خانم غزل جاویدان که به عنوان یک معمار تلاش‌های زیادی کردن که سازه و معماری رو به هم بتونن پیوند بدن و طراحی معماری و تصمیمات معماری و روابط اینها رو با هم دیگه پیوند بدن و بیشتر حالا در مقطع کارشناسی ارشد و دوران پی‌اچ‌دی و مقطع پی‌اچ‌دی که در حال تحصیل هستن به زمینه‌های مثل طراحی معمارانه در زمینه مثل طراحی تعاملی و طراحی مولد پرداختن که تأثیر میذاشته روی عملکرد سازگی ساختمان‌ها. من ازشون میخوام که بفرمایند توضیحاتشون رو راجع به ورکشاپمون ارائه بدن، با ما به اشتراک بذارن و ما بتونیم از سخنانشون استفاده کنیم. فکر کنم شما میوت باشین میکروفونتون. سلام، وقت همگی بخیر. الان صدای من هست؟ بله بفرمایید. خب ممنونم از شما و اسکرین هم الان شیر شده درسته؟ تصویر رو هم شما الان دارید. بله اگه لطفاً بله فول اسکرین هم هست. خیلی عالی، بفرمایید. بله متشکرم، ممنونم از شما. So hello everyone. First I will go to a brief explanation of our workshop in English and then I will continue in Farsi language. So our workshop is under the name of Morphogenesis Evolutionary Design. In this workshop, we're going to practice an interactive generative design with evolutionary algorithms, and we will run this method for a simple tall building form founding. And in the tall building field, we will focus on the effect of architectural form on its structural performance. So I will continue in Farsi language. سلام به همگی. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. تو این ورکشاپ ما اول به بحث طراحی با الگوریتم‌های تکاملی میپردازیم. از کاملا مفاهیم بیسیک این الگوریتم‌ها شروع می‌کنیم به توضیح دادن و حوزه ادبیات موضوع رو در این زمینه الگوریتم‌های تکاملی بررسی می‌کنیم و بعد از این به این سوال میپردازیم که اگر ما یک پروسه بهینه‌سازی رو ران کردیم و به نتایجی رسیدیم که از لحاظ پرفورمنس اپتیموم بودن اما از لحاظ جیومتری مطلوب ما نبودند، چون ویژگی‌های مثل زیبایی شناسی یا نظرات کیفی ممکنه تبدیل به ساختار کمی برای فرآیند بهینه‌سازی نشن. سوالی که پیش میاد اینه که بعد از اینکه ما یک فرآیند بهینه‌سازی رو طی کردیم و به نتایج رسیدیم که پرفورمنس مطلوبی دارن اما جیومتری یا هندسه و فرم مطلوبی ندارن، اون موقع باید چی کار کنیم؟ ما تو این ورکشاپ سعی می‌کنیم به این سوال جواب بدیم و متد مورفوژنسیس اِوولوشنری دیزاین رو پیشنهاد می‌کنیم. متدی که جنراتیو دیزاین رو با الگوریتم‌های تکاملی رو یا طراحی تعاملی با الگوریتم‌های تکاملی رو یک فرآیند اینتراکتیو یا دو طرفه می‌بینه. ما توضیح میدیم تو این ورکشاپ که چگونه از این فرآیند باید استفاده کنیم، چرا این فرآیند ضروری هست و چگونه میتونیم این فرآیند رو اصطلاحاً ایمپلیمنت کنیم یا انجامش بدیم توی فرآیند طراحی معماریمون. پلاگین هایی که مربوط به اِوولوشنری یا الگوریتم‌های تکاملی هستند در گراس هاپر رو بررسی میکنیم، از گالاپاگوس که تقریبا اولین پلاگین تو این حوزه بود و کاملا غیر تعاملی هست تا اکتاپوس که تقریبا نیمه تعاملی هست تا حدود اطلاعات تو این حوزه به ما میده، والیسی که بیشترین تعامل و بیشترین اطلاعات رو ما میتونیم ازش بگیریم و the one and the only تنها الگوریتم مبتنی بر خوشه بندی بایومورفر که بسیار پلاگین جالبی هست و توی این ورکشاپ ما خیلی در موردش صحبت میکنیم. توی حوزه طراحی ساختمان‌های بلند ما تمرکزمون روی رفتار سازه این ساختمان‌ها هست، درباره طراحی آیرودینامیک
و طراحی لرزه‌ای این ساختمان‌ها صحبت می‌کنیم. توضیح میدیم که چگونه میشه یک کرایتریای سازه‌ای و یک کرایتریا برای سازه و فرم، اینتراکت سازه و فرم در فرآیند بهینه‌سازی این ساختمان ها تعریف کنیم و در نهایت هر کدوم از شرکت کننده های ما موضوع بهینه‌سازی فرم ساختمان های بلند خودشون رو یا پرابلم خودشون رو دیفاین میکنن، تعریف میکنن با هر کدوم از پلاگین ها که پیشنهاد ما هست، والیسی یا بایومورفر. با یکی از این دو تا پلاگین حتما موضوع خودشون رو ران میکنن و ما سعی میکنیم که کمک های تکنیکال و تئوریکالمون رو ادامه بدیم تا اینکه در نهایت تمام شرکت کننده های ما بتونن به یک همچین فرآیندی برسن که به جای اینکه فقط متمرکز بشن روی سولوشن ها یا نتایج نهایی بهینه‌سازیشون، کل دیزاین لندسکیپ، کل نمونه هایی که بررسی شده، کل نمونه هایی که جنریت شده و اصطلاحاً ساب اپتیمال ها رو هم بتونن بررسی کنن، اطلاعات رو بتونن اکسترکت کنن، بیرون بکشن از فرآیند بهینه‌سازیشون و تسلط بیشتری رو کل فرآیند تا رسیدن به نتیجه داشته باشن. ممنون از شما. من سعی کردم خیلی کوتاه و مختصر بگم که بقیه هم فرصت کنن ارائه بدن. خیلی ممنون از شما. تشکر می‌کنیم ازتون، از شما خانم ابراهیمی و من از خانم هنگام نجم یا خانم پورصدرالله یا خانم قادری هر کدوم که حضور دارن خواهش میکنم شیر کنن. من فقط خانم نجم رو معرفی کنم. عذرخواهی میکنم که بقیه رو معرفی نمیکنم به خاطر محدودیت وقت. خانم هنگام نجم مدرک ارشدشون، کارشناسی ارشدشون تو زمینه تکنولوژی معماری گرفتن و علاقه بسیار زیادی هم به فرم های فری فرم دارن، به پوست های فری فرم و رشنالایز کردن پروسه طراحی معماری و طراحی سازه. بفرمایید لطفاً، در خدمتتون هستیم. خیلی خوش اومدید. روزتون بخیر. سلامت باشید. من اسکرینمو شیر میکنم. اول یه ارائه انگلیسی رو آترین جان میدن و ارائه فارسیمون رو الهام زحمت میکشه. کلاً محمد ما اتوبوسی میایم تو جلسات، میدونی دیگه. آره اوکی بفرمایید. سلامت باشید. خیلی عالی. تصویر من داریم؟ تصویر شما بعد داریم، ما پرزنتیشنتون رو می‌بینید. بفرمایید. بله. آترین جان شروع می‌کنی؟ Hi everyone, this is Atrin Pursadrolla, one of the instructors of workshop named Cross-Disciplinary Data-Driven Design by Grasshopper 3D. And I'm going to give you a summary of our workshop process. During this workshop, our main focus will be on integrated design solutions, with the aim of providing a reciprocal correlation between optimization problems from different disciplines through computational design tools. So in this workshop, participants will combine form finding, structural and environmental analysis by using computational design tools to achieve integrated solutions and for finding optimal forms. Our workshop will include 3 sessions actually, except for the optional introductory session. Introductory session will be just a meeting for about 1 hour in which participants are introduced and grouped. Additionally, a summary of workshop will be given and questions regarding the workshop will be answered. At the next day, the first session will cover the basics of integrated design, its importance and its necessity. During this session, we will explain the workflow consisting of form finding, structural analysis, environmental design attributes, and optimization process. And lastly, Hengame will describe the first stage of modeling process. On the second day, Hengame and I will explain how to use Karamba and Ladybug plugins for structural and environmental analysis. And I should say that during this session, we will have a section called Sit and Relax. This section will be presented by me,
in which participants will be introduced to the general concept of Internet of Things, embedded systems, and responsive design. Here I want to emphasize that this part is just lecture-based, and the final purpose of this workshop is not to construct physical models. After this part, we will start our optimization process. So the last day of the workshop will include a presentation by Elham on the optimization process and how to use Valicy plugin. And the outcome of this section will be multidisciplinary optimized solution. This will be the last and final part of our workshop. And I hope to have been able to give you an insight into our workshop process very, very briefly. Thank you for your considerations. با سلام. الان صدای منو داری؟ بله داریم. با سلام، الهام قادری هستم، یکی از مدرسین ورکشاپ کراس دیسیپلینری دیتا دریون دیزاین با گراس‌هاپر 3D. تو این بخش من اول اعضای ورکشاپ معرفی کنم که هنگام نجم مدرس بخش فرم فایندینگ و آنالیز سازمون هستن، الهام قادری مدرس بخش اپتیمیزیشن، آترین پورسرت‌الله مدرس بخش آنالیز انرژی و آقای فرد که منتور این گروه هستن. در طول این ورکشاپ در واقع تمرکز اصلی ما بر روی مفاهیم اینتگریتد دیزاین هستش. در واقع هدف اینتگریتد دیزاین ایجاد یه همبستگی و یک پارچگی بین مسائل بهینه‌سازی که دیسیپلین‌های مختلفه که این کار از طریق ابزارهای طراحی محاسباتی صورت میگیره. توی این ورکشاپ شرکت کنندگان در کنار ایجاد یک فرم در واقع مباحث آنالیز سازه و آنالیز انرژی رو برای اینکه به یک فرم بهینه برسن ادغام میکنن. این ورکشاپ شامل یک جلسه معارفه هست و 3 جلسه 3 ساعته که توی جلسه معارفه شرکت کنندگان با هم آشنا میشن، گروه بندی میشن، خلاصه از ورکشاپ بیان میشه و سوالات احتمالی هم که ممکنه در مورد ورکشاپ براشون پیش بیاد پاسخ داده میشه. اما در جلسه اول ما به بررسی مفاهیم اینتگریتد دیزاین، اهمیت و ضرورتش میپردازیم. در واقع ورکفلو کار ما که شامل فرم فایندینگ و تحلیل سازه و تحلیل انرژی و در نهایت فرآیند بهینه‌سازی است کامل توضیح داده میشه و در نهایت اولین قدم فرآیند مدل سازیمون رو شروع میکنیم. در روز دوم هنگامه و آترین به توضیح مسائل مربوط به آنالیز سازه و انرژی میپردازن. در واقع شرکت کنندگان رو با پلاگین های لیدیباگ و کارامبا آشنا میکنن، چون فرمی که پیدا کردن و در واقع حالا میخواین تحلیل سازه و تحلیل انرژی روش انجام بدید. در کنار این بخش یه بخش کوتاهی به اسم سیتن ریلکس داریم که آترین رو ارائه میده. توی این بخش آترین به مباحث اینترنت اشیا، IoT، امبدد سیستم ها و طراحی فرم‌های پاسخگو میپردازه که باید یه تأکیدی هم بکنم که در واقع این بخش صرفاً لکچر بیس هست و هدف این ورکشاپ در واقع ساخت یه پروتوتایپ فیزیکی نیستش. در نهایت آخرین روز ورکشاپ هم به تشریح فرآیند بهینه‌سازی میپردازیم که در واقع بنده این بخش رو ارائه میدم و به بیان مبانی بهینه‌سازی، پلاگین ولسی و الگوریتم MSJ2 میپردازیم. کلا در انتهای این ورکشاپ شرکت کنندگان به یک فرم بهینه‌ای دست پیدا می‌کنن که از مفاهیم اینتگریتد دیزاین و مولتی دیسیپلینری اپتیمیزیشن بهره بردن درش. این در واقع خلاصه از ورکشاپ ما بود. امیدوارم که توی مدت کوتاه تونسته باشم یه دید کلی نسبت به ورکشاپمون برای شما ایجاد بکنم. ممنون از همراهیتون. خیلی ممنونم از شما. تشکر میکنم ازتون. آخرین ورکشاپ هم که من و کاوه هستیم. من کاوه رو معرفی کنم که کاوه و من همکلاسی بودیم، دوتامون کامپیوتیشنال دیزاین خوندیم، معماری دیجیتال خوندیم و حالا کاوه رفت سراغ این که از سیستم‌های جنراتیو استفاده کنه، از اتوماسیون و الگوریتمیک استفاده کنه برای تولید پلان به صورت اتوماتیک. خیلی کار جذابی بود و خیلی کارهای جالبی می‌کرد به وسیله
روش‌های جنراتیو بتونه این لی‌اوت پلنینگ رو حل کنه. منم از اون ور رفتم سراغ هوش مصنوعی و گن و جنراتیو الگوریتم ها که بتونم استفاده کنم. حالا من صفحه‌مو شیر میکنم، یه در حد یک پوستر کوچولو، من خیلی نمیخوام وقت بگیرم، به خاطر همین سعی میکنم خیلی کوتاه باشه و شما صفحه منو میبینین؟ اوکیه؟ اوکی. مهدی شما صفحه منو میبینین؟ صفحه من درست شیر شده؟ سلام محمد جان، من صفحه تو رو دارم. اوکی، ممنونم. خب حالا عنوان ما DCD Deep Coded Design. من اول یه توضیح انگلیسی کوتاه بدم. Hello my Turkish friend. مرحبا. I'm going to just make it brief, very brief, because we are short on time and we want you to introduce yourselves and just show us what your workshops are, because we are very curious about Turkey and Turkish workshops this year. Okay, I will speak Farsi from now. این ورکشاپ راجع به هوش مصنوعی و ما می‌خوایم از هوش مصنوعی و جنراتیو دیزاین 3 تا بخش کلی داره. اولش ما با پایتون با پایتون خیلی کلی شروع می‌کنیم که دستشون بیاد، چون که من و کاوه خودمون تجربه داشتیم، یادمونه وقتی می‌خواستیم وارد کدنویسی و اینا بشیم خیلی گیج می‌زدیم حقیقتا، یعنی نمی‌دونیم اصلا دنیا دست کیه و از این صحبت‌ها. بعد به این نتیجه رسیدیم که خب ما کلی آدم دیگه حتما اینجوری هستن دیگه، مثل ما بودن، نمی‌دونستن از کجا شروع کنن احتمالاً. بعد من رفتم سراغ هوش مصنوعی، کاوه رفت سراغ مثلا یک سری کارهای دیگه، اینا رو با هم ترکیب کردیم ببینیم چی در میاد ازش و دنبال این بودیم که بتونیم کمک کنیم به آدمایی که مثل ما بودن و نیاز داشتن یک سری راهنمایی بشن. یعنی مطمئنا اگه یک شخص مثلا به من گفت این راهو برو اون راهو برو، خیلی به نفعم بود تا اینکه هی بخوام همه چی امتحان کنم، کلی وقت بذارم اینو امتحان کنم اون امتحان کنم. همچنین کاوه به صورت کلی این ورکشاپ راجع به اینه که بیسیک پایتون اول شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ الگوریتمیک دیزاین و اینکه الگوریتمیک فکر کنیم. ما میریم وارد راینو و جی اچ پایتون میشیم، میبریم کدنویسی تو جی اچ پایتون، یکم با هندسه کار می‌کنیم، هندسه‌های 2 بعدی و 3 بعدی، بعد میبریم سراغ جنراتیو دیزاین با کدنویسی. اصولا من اعتقاد دارم جنراتیو دیزاین خیلی بدون کدنویسی همچین بی‌معنی است، مثلا اینکه حالا گراس‌هاپر خیلی محدودیتاش زیاده، خودش رو یواش یواش بریم جلو مثلا نشون میده دیگه چقدر چیزه. بعد از اینکه مثلا این جنراتیو دیزاین رو ما با کد نویسی تو پایتون داشتیم، پایتون گراس‌هاپر داشتیم، میریم سراغ استایلگن و هوش مصنوعی یا یه توضیحات مختصر راجع به هوش مصنوعی میدیم، بعد سریع هندزان میشه، یعنی میریم رو کیبورد و اینا آقا استایلگن چیه، ویکیوگن چیه، کلیپ چیه، اصلا ایمیج پروسسینگ و فلان و همه اینا رو یه توضیح میدیم، قشنگ میریم هندزان کار میکنیم، کلی مثال معماری میزنیم چطور دیتا ست جمع کنیم و از این صحبت‌ها، و اینکه چطور با اینا کار کنیم، بتونیم طرح‌های مختلف بدیم، هزاران طرح بتونیم با هوش مصنوعی بدیم، مثلا روند اتومات داشته باشیم خیلی ریلکس، فقط ما مثلا دیتا ست بهش بدیم همه کارا رو اوکی کنه. اوکی. Okay, thank you everyone. Okay, let me first say it in Farsi. من از همه تشکر کنم. اول ببخشید من اول به فارسی بگم بعدش به انگلیسی اینو بگم، و خیلی ممنونم که تشریف آوردین از همه مدرسین عزیزمون و دوستامون که الان اینجا هستن و کسایی که دارن ما رو میبینن و دنبال میکنن. امیدوارم که یه لاین اپ خوبی ما شکل دادیم حالا برای امسال، خیلی با کیفیت، افراد زیادی هم هستن، پارسال اصلا 2 تا بودیم، الان چند تاییم، خیلی زیادیم، اسمای بزرگ تومون هست، دکتر رهبر، جناب ابراهیم پوستینچی، خیلی های دیگه، جناب دکتر همتی، پوریا بنی آدم، خیلی ها. و ما داریم سعی میکنیم که بتونیم این کامیونیتی معماری فارسی، اون جامعه معماری فارسی کمکی بهش بکنیم، بتونیم در حد توانمون یک خدمتی کرده باشیم. و من از تیم دیجیتال فیوچرز تیم دیجیتال فیوچرز فارسی و جناب آقای فرد که دارن تابستون به ما کمک میکنن برای این ایونت خیلی تشکر میکنم. واقعا زحمت‌های زیادی همه دارن این پشت میکشن، دست همگی در نکنه. Okay, thank you everyone for your amazing presentation. I think we have a great lineup of Farsi speaking workshop for the summer. Stay tuned.
everyone. If you have any questions, please feel free to contact us on Instagram or other social media platforms. Let's move on. So here, and the stage is yours now. We are very curious about Turkish workshops. Please go on. We are happy to have you on our team. Many thanks, Muhammad. That was a great opening and great session for all of the instructors. Many thanks. Let me share my screen now. Is it full screen? Yes. Yeah. Yeah. Perfect. Okay, let me start then. Before going into details about the Turkish and English workshops, I would like to briefly introduce Digital Futures and give information about its mission in Turkish, because it will be our first speaking Turkish activity on the channel. Atölyeler ile ilgili detaylara geçmeden önce kısaca Digital Futures'ı tanıtmak ve misyonu hakkında bilgi vermek isterim. Aynı zamanda Farsça dil ekibinden sizlere iletmemi istedikleri bir mesaj var. Bazı eğitmenler çok iyi İngilizce konuşamadıkları için oturum çoğunlukla Farsi yürütülüyor oldu. Bunun için üzgün olduklarını belirttiler. Kendilerine bu incelikler için teşekkür ederiz. Digital Futures 2011 yılında Neil Rich ve Philip Yuan tarafından kurulan bir eğitim girişimidir. Daha önce Tonya Üniversitesi atölye çalışanları, konferanslar, sergilerden oluşan birçok etkinlik düzenlenmiş olup bugüne kadar kitap yayınları, hakemli bir dergi ve uluslararası bir doktora programı ortaya koymuştur. 2020'den bu yana ise COVID-19 pandemisine yanıt olarak tamamen ücretsiz ve dijital bir şekilde devam etmektedir. 2021 yılında Inclusive Futures adı altında 100'den fazla atölye çalışmasına ev sahipliği yapmış ve dünya çapında 80.000'den fazla mimar ve öğrenciyi barındırmaktadır. Digital Futures olarak eğitimin bir ayrıcalık değil, insan hakkı olmasına istiyoruz ve inanıyoruz. Bu nedenle hedefimiz cinsiyet, din, etnik köken, yaş veya ekonomik durum ne olursa olsun eğitim fikirlerini dünya çapındaki mimarlara ve öğrencilere ücretsiz olarak sunarak mimarlık eğitimini demokratikleştirmektir. Bilginin ve hesaplamalı tasarım fikirlerini ücretsiz paylaşım yoluyla bir katılım ve bağlılık kültürü geliştirmeye kararlıyız. Bu amaçla son 10 yılda Antarktika hariç dünyanın her kıtasından seçilen ve hepsi ücretsiz olarak zaman ayıran çeşitli organizatörler, eğitimciler ve katılımcılardan oluşan ekibimizle birlikte öğrenme yollarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Ve bu yıl itibariyle ben de burada Türkiye bölge temsilcisi olarak yer alıyorum. Siz de bu ekibin bir parçası olmak isterseniz bizlere mail yoluyla ulaşabilir. Aynı zamanda Discord topluluğumuza katılabilirsiniz. Umarım birlikte büyüyerek daha fazla etkinlikler düzenleyebilir, daha çok öğrenciye ulaşabiliriz ve tıpkı Farsça ekibi gibi kendi bölge ve dil ekibimizi kurabiliriz. Ve Digital Futures 2022 kapsamında Farsça, Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra aynı zamanda Arapça, İspanyolca, Portekizce dil kanallarını da barındırıyoruz. Ve bu kanalların gerçekleştirdiği ön izlemelere YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Digital Futures yaz etkinlikleri 13-24 Haziran süresince doktora konsorsiyumları ile başlayacak. Sonrasında hesaplamalı tasarım ve robotik imalat konferansı ve açılış töreni gerçekleştirilecek. 26 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında ise atölyeler düzenleniyor olup 3 Temmuz tarihinde kapanış ile birlikte ödüller veriliyor olacak. Bizler burada 26 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan workshopları kapsıyor olacağız. 3 Temmuz ile de kapanış törenine dahil oluyor olacağız. Öğrenci başvuru sürecinde ise birinci adım olarak öğrencilerin sisteme applicant olarak kayıt olması gerekmektedir. İkinci adım ise hesaba giriş yapılarak atölyelerini seçmeleridir. Seçimin ardından 10 Haziran'a kadar başvuruların tamamlanması gerekiyor. Bir öğrenci en fazla 5 atölyeyi seçebilir ve 17 Haziran'da ise öğrenciler kullanıcı panelinin altında bilgilendirmelerini alacaktır. Bugün burada hem atölye eğitmenlerini Türkçe ve İngilizce tanıtacak hem de eğitmenler tarafından ele alınacak konuların tanıtımı yapılacaktır. Önce Türkçe ve hibrit yani hem Türkçe hem İngilizce düzenlenecek olan atölyelerin sunumlarıyla başlıyor olacağız. Ardından İngilizceye geçiş yapacağız. Ancak İngilizce Digital Futures'ı tanıtmıyoruz çünkü bunun etkinliği yarın düzenleniyor olacak. Her ne kadar bugün burada olmasa da AR/VR teması adı altında Tolga Hoca Preparing the Design Assets for Virtual Reality adlı
atölye yürütüyor. Ve bugün burada ise AI temasında Özgün Hoca makine öğrenmesi kullanarak bina yüzeylerindeki bozulmanın tespiti ve manipülasyonu atölyesini tanıtırken Computational Design başlığında Uğur Hoca A Bioinspired Generative Urban Tissue Growth and Optimization Workflow Using Grasshopper adlı atölyeyi ele alacak. Aynı zamanda da Kemal Hoca ise Digital Visualization temasını kapsıyor olacak. Şu an onları buraya alabiliriz. Onların sunumundan ardından İngilizce kapsanan konuları da ele alacağız. Öncesinde Özgün Hocam müsaitseniz size alalım ama kısa bir tanıtım da yapmak isterim. Özgün Balaban, Columbia GSAPP'de yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Hesaplamalı tasarım araştırmacısı ve elektrik mühendisidir. Araştırma ilgi alanları veriye dayalı tasarım ve şehir planlaması, tasarımda makine öğrenimi, tasarım araştırması için oyun ortamlarının kullanımı, dijital miras, bina bilgi modellemesi ve coğrafya bilgi sistemidir. Başlayayım mı? Çok sevinirim. Tamam, hemen ekranımı paylaşıyorum. Tamamdır. Ben kendimi tanıtacak bir slide hazırlamıştım ama siz olabildiğince kısa kapsadım istediğiniz zaman almayacağım herhalde. Hocam bir şey gelmemiş. İnternet bağlantısında da bir zayıflık var galiba. Bir Zoom kapandı ama tekrar geldim. Duyabiliyor musunuz şu anda? Hoş geldiniz. Şu an çok iyi. Tamam. Tekrar paylaşıyorum. Geldi mi? Yükleniyor şu an. Geldi. Tamam. Kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde ben de Çalıştay'dan bahsedeceğim. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Çalışmamızın başlığı makine öğrenmesi olarak bina yüzeyindeki bozulmanın tespiti ve manipülasyonu. Bildiğiniz gibi mimarlar kültürel yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Bunun içerisinde yapılı çevrenin korunması da çok önemli ve bu yüzden multidisipliner yaklaşımlar gerektiren bir alan. Başarılı bir koruma yaklaşımı için gerekli onarımların ve eylem planının ve cephedeki bozulmanın belirlenmesi gerekli. Ve bu çalıştayda bina cephelerindeki bozulmayı algılayacak bir makine öğrenmesi modeli geliştirmeyi planlıyoruz. Model binalardaki malzeme kaybı, deformasyon, renk bozulması, kirlilik gibi bozulma olan kısımları tanımlayabilir. Bozulma tipini gösterebilir. Aynı zamanda bu bozulmayla ilgili öncesi sonrası durumu imajlarda tekrar yaratabilir. Bu çalıştayda katılımcıların öncelikle Python programlama dilinde makine öğrenmesi uygulamalarında gerekli olan minimum yeterliğe gelmesi amaçlanmaktadır. Tabii geçtiğimiz sene de benzer bir çalıştayı yapmıştık DigitalFUTURES'da. Bazen bilenler geliyor ya da daha az bilenler geliyor. İlk gün bu en azından minimum yeterliğe gelmesi sağlanacaktır. Yine makine öğrenmesi uygulamalarında gerekli veri seti toplama, etiketleme konuları tartışılacaktır. Devamında kullanıcılara makine öğrenmesi algoritmaları ve toplanan veri setinin bu algoritmalarda nasıl kullanacağı öğretilecektir. Toplanan veri setleri ve tartışılan modelleri kullanarak kendi seçtikleri bir bozulma türüne öğrenciler ya da katılımcılar odaklanacak ve her grup bir model geliştirecektir. Çalıştayın amacını bir makine öğrenmesi modelini başlangıcından sonuna kadar geliştirme yetisi kazandırmak olarak özetleyebiliriz. Şimdi bir veri seti toplama
sürecine biz yani ben başladım. Daha öncesinde böyle bir veri seti toplanacak ama öğrenciler de bu veri setine geliştirilmesine yardımcı olacaklar işte esnasında. Çok kısaca çalıştığım planı birinci gün dediğim gibi Python tekrarı ve veri setinin toplanma sürecinin başlanması. İkinci ve üçüncü günler makine öğrenmesine giriş ve gerekli algoritmalar ve araçların tartışılması. CNN ve GAN algoritmalarına kısaca bir giriş. Ve veri setinin toplanmasının devamı ve veri setinin etiketlenmesi. Bu arada araçlardan da bahsedeceğiz. Son 2 günü proje için kullanacağız. Grupların oluşturulması ve konunun kararlaştırılması ve son gün sunumlarla geçecek. Gerekli araçlar Python, imaj düzenleme programları. Bunun için bilgisayar, yani bir güçlü bir bilgisayara sahip olanlar, laptop ya da desktop kullanabilecekler. Onu kullanabilirler ya da Cloud, Google Colab kullanarak da bu çalıştayı takip etme imkanı var. Hibrit olduğundan dolayı belki birkaç cümlede İngilizce anlatabilirim. In this workshop, machine learning will be applied to the protection of architectural heritage and the build environment. Participants will obtain or refresh the minimum proficiency required to practice ML in the Python programming language. In addition, necessary dataset collection and labeling techniques in ML applications will be discussed. Afterwards, participants will be taught about ML algorithms and how to use the collected dataset in these algorithms. And at the end of the workshop, participants will develop a model using collected datasets and the model discussed, focusing on a type of deterioration of their choice. The aim of the workshop is to equip participants with the ability to develop an ML machine learning model from start to finish. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Keşke geçen sene ben de burada o dersinizi alabilseydim. Ve Uğur hocam, siz de uygunsanız. Merhabalar. Öncelikle Rıdvan Hoca başlangıcı yapacak. Ardından ben Tabii. de kendi partimle ilgili devam edeceğim. Evet. Ekran gözüküyor mu? Ses geliyor mu? Sesiniz geliyor, ekran şu an yükleniyor. Tamam. I will just start in English quickly. Hello to friends from Iran. Thank you for the nice presentations. And if the screen is there, I will start. So we prepared a workshop with Uğur Yıldırım Şimşek, and I'm Rıdvan Kahraman. And it is on bio-inspired generative urban tissue growth and optimization workflow for the summer. And it will be in Turkish, so I will switch to Turkish now. But the screen is not still working. Okay, let me try once again. Okay. Is it working now? Loading again. Ben de bir deneyebilirim eğer istersen. Evet, böyle yapalım o zaman. Görebiliyor musunuz? Geldi. Tamam. Başlayabilirsin istersen. Tamamdır. Bir sonraki slayta geçelim. Önce bizim hakkımızda çok kısa bahsetmek istiyorum. Ben Rıdvan, Sabancı Üniversitesi'nde malzeme okudum. Sonra yüksek lisansımı malzemede ve mimari teknolojiler üzerine yaptım. Uğur'da İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde mimarlık ve Politeknik Auditorium'da da sürdürülebilir mimarlık okudum. Bu atölyede hedeflediğimiz beceriler öncelikle ağırlıklı bir Grasshopper atölyesi olacağı için Grasshopper'da orta düzey becerileri geliştirmek istiyoruz.
Grasshopper ve Anemone ile döngülerin kullanımında geliştirmek istiyoruz. Valise ile genetik algoritmaları kullanacağız ve bunların verilerinin analizini yapacağız. Ve son olarak da bu becerileri şehir planlamada, optimizasyon alanında kullanmak istiyoruz. Teknik beceriler dışında bazı kavramlar da tabii ki işin içine girecek. Emergence dediğimiz kavram, kompleks sistemler, bioilham ve bu kavramların mimarlık ve şehir planlama alanlarında kullanılması ve neden kullanıldığı hakkında biraz konuşacağız. Ajan tabanlı modelleme işin içine girecek ve tabii ki genetik algoritmalar işin içinde olacak. 3 günlük bir workshop hazırladık. Birinci gün kavramlara giriş üzerine bir konuşma hazırladık. Ondan sonra Grasshopper'da bir simülasyon hazırlayacağız. Ajan tabanlı bir simülasyon olacak bu. İkinci gün bu simülasyon daha da geliştirilecek. Ve ikinci günün sonunda bu simülasyonu şehir planlama alanında nasıl kullanırız ve genetik algoritmalarla nasıl bu simülasyondan bir sonuç alırız. Bunun üzerine çalışacağız. Burada ekleme yapacak olsam ikinci günün sonunda şehir planlaması ve mimarlıkta optimizasyon uygulamalarıyla alakalı da kısa bir lecture da vereceğiz. Bu endüstride ve akademideki bazı örneklerin üzerinden geçiyor olacağız. Daha sonrasında da Grasshopper arayüzünden Voluse ile birlikte kavramlara giriş yapacağız. Dolayısıyla başlangıç düzeyindeki herkesin de anlayabilmesi için detayların üzerinden geçiyor olacağız. Üçüncü günde, ilk 2 günde elde ettiğimiz bu bilgilerin entegrasyonu ile birlikte daha kompleks bir sistem inşa ediyor olacağız. O birinci kısımdan daha detaylı bahsedecek olursam, bioilham dediğimiz kısımda bu yosunlar ve likenlerden biraz bahsedeceğiz ve bunların formlarını nasıl bilgisayar içinde bir simülasyonla bilgisayarda simüle edebiliriz. Ondan bahsedeceğiz. Bu tabii ki daha önceden de çeşitli bilimsel makalelerde yapılmış bir bağlantı. Sağda gördüğünüz fotoğrafta oradan bununla alakalı bir makaleden. Bu makalelerden de biraz bahsedeceğiz ve hani bu alandaki daha önceden yapılmış çalışmaların üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışacağız. İlk başta kısaca gösterecek olursak bir DLA, Diffusion Limited Aggregation denilen bir simülasyon yapacağız. Bu simülasyon genelde kodlamayla yapılan bir simülasyon ama bunun basitleştirilmiş bir hali Grasshopper'da hiç kodlama bilmeden Anemone ile de yapılabilir. Ve biz de bunu yapıyor olacağız. İkinci günde bunun üzerine eklemeler yaparak Grasshopper'da basit bir Diffusion Limited Aggregation simülasyonu yapmayı hedefleyeceğiz. Birinci kısmın amacı bu olacak. Daha sonrasında ikinci kısma geçtiğimizde birinci kısımda elde ettiğimiz DLA algoritmasından gelen network kullanarak nasıl bir kent örüntüsü yaratabiliriz üzerinde sorguluyor olacağız. Tabii bunu sadece teorik değil, aynı şekilde pratikte de uygulamasını Grasshopper arayüzünden yapıyor olacağız. Bu entegrasyonu sağladıktan sonra 3. güne geçtiğimizde elde ettiğimiz örüntü içerisinde bazı parametreler belirleyip bu parametrelerin optimizasyonu üzerinde tartışıyor olacağız. Ve bu parametreler örnek olarak yarattığımız kent bloklarında açık alanlara bu blokların ulaşımının, mesafesinin, dakikasının vesairesinin gibi konuların optimizasyonu nasıl yapabiliriz veya yarattığımız kent blokları arasındaki caddelerin solar radyasyonlarını, konfor alanlarını nasıl getirebiliriz ve benzeri şeylere bakıyor olacağız. Ardından da son kısmında Voluse üzerinden yaratmış olduğumuz fenotipleri nasıl analiz edebiliriz? Ettiğimiz analizler sonucu ne gibi yorumlarda bulunabiliriz? Ve kendi yaratımlarımızı nasıl yorumlayabiliriz'e bakıyor olacağız. Workshop'un sonunda da katılımcıların hepsi kendi yaratmış olduğu fenotipler içerisinden sonuç ürünlerini çıkartıp bunlar üzerine tartışıyor olacak. Kısaca gerekli yazılım ve beceriler için tabii ki Rhino ve Grasshopper kullanımı gerekli ve birkaç tane Anemone, temelde Voluse ve Anemone olmak üzere 2 pluginimiz var. Bazı hedef parametreler için de Shortstop ve Ladybug gibi pluginlere de ihtiyacımız var. Onun dışında da orta seviyede Grasshopper bilgisinden beceri olarak bahsettik. Ancak yine başlangıç seviyesindeki insanların da
anlayabileceğini düşünüyoruz. Kısaca böyle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Uğur ve Rıdvan Hocam, heyecandan sizleri tanıtmayı unuttum. Kusura bakmayın. Follow-up olarak bahsetmek isterim yine de. Uğur Yıldırım mimaride verilere dayalı şehircilik, yapay zeka ve makine öğrenim uygulamaları ile ilgilenirken Rıdvan Kahraman ise malzeme bilimcisi ve bilgisayar tasarımcısıdır. Matematik ve bilimlerdeki fikirleri mimarlık ve kentsel tasarımda uygulamakla ilgilenmektedir. Tekrar kusura bakmayın. Ve son Türkçe atölyemiz Kemal Hoca tarafından veriliyor olacak. Kemal Hoca ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik bölümünde doktora öğretim görevlisi olarak yer almaktadır. Öğretim tasarımı, veri görselleştirme, infografik tasarım, mobil veri uygulama geliştirme, çevrimiçi öğrenme, uzak eğitim üzerine bilimsel ve profesyonel çalışmalar yürütmektedir. Ve burada Data Visualization temasını kapsıyor olacak. Herkese merhabalar. Ben şimdi ekranımı paylaşayım. Tamamdır. Ben tabii mimarlık kökenli olmadığım için benim konum biraz oldukça farklı ve çok temel kaçabilir o noktada. Kapsayabildiğimiz kadar disiplini ve level'ı kapsamaya çalışıyoruz. En önemli amaçlarımızdan biri o yüzden hepsi çok değerli bir için. O yüzden davetiniz için çok teşekkürler. Farklı bir bakış açısı kazandıracağıma da inanıyorum ama network mapping üzerine bir çalışma yapacağız Instagram API'sini kullanarak. Gerçek zamanlı datanın işlenmesi ve incelenmesi üzerine bir pratik çalışması olacak. Ondan sonra ben de hemen çalışma hakkında kısaca önce kendimi tanıtayım, sonra yapacağımız çalışma hakkında vereyim. Özge Hanım da çok sağ olsun gayet aslında fazlasıyla tanıttı ama Mimar Sinan Üniversitesi'nde görev alıyorum yaklaşık 10 yıldır. İşte bahsettiği konularda eğitim teknolojileri, öğretim tasarımı, mobil uygulama geliştirme üzerine çalışmalar yapıyorum. Bu veri görselleştirme atölyesinin çalışmalarında işte hem diğer yaptığımız çalışmalarda hem de yürüttüğüm faaliyetlerde yaptığımız bir uygulamanın yansıması olacak. Tek oturumluk bir workshop, hızlı ve pratik, dediğim gibi fundamental ve temel konular, teknikler üzerine bir çalışma olacak. Direkt mimariyle bir ilişkisi yok. Parametrik tasarım üzerine çeşitli çalışmalarımız var ama buradaki daha çok veri modelleme ve veriyi analiz etme ve işleme ve hızlı bir şekilde görselleştirme üzerine olacak. Yani o yüzden birebir mimarlıkla ilişkisi yok ama farklı alanlarda işte değerli hocalarımın ve katılımcıların anlattığı konularda kesişimler yaratılabilir. Onlara da başka açılardan ilhamlar olabilir. Ondan sonra buradaki ama sonuca varmış olacak. Yani bir Instagram API'sinden aldığımız gerçek zamanlı bir veriyi, profil datasını direkt işte object oriented bir Python, nesne tabanlı bir Python'la beraber ilgili kütüphaneleri kullanarak tek oturum içerisinde bir network mapping uygulamasına dönüştürebilmek, o ilişki ağını tasarlayabilmek ve kodlanma üzerine çalışmalar yapacağız. Ondan sonra temel bilgi katılımcıların temel bilgisi sadece nesne tabanlı programlamanın ne olduğunu, bir de temel düzeyde API yani Application Programming Interface hakkında bir SDK'nın kullanımı ve yorumlanması noktasında bilgi sahibi olması yeterli olacaktır. Zaten atölye içerisinde hap niteliğinde hızlı bir şekilde onları aktarıyor ve yapıyor olacağız. Python üzerine gideceğiz. Python'daki kütüphaneleri kullanacağız. Bilgisayara hazır bir kod editöründe ve Python'ın da yüklü olması bu süreci biraz daha hızlandıracak ve verimli hale getirecektir. 30 Haziran günü dediğim gibi yarım günlük bir atölye çalışması içerisinde bu çalışmayı sonuçlandırmış olacağız. Sonuç olarak da herkes kendi profilinin takip ve takipçilerinden yola çıkarak bir network mapping uygulaması yapıp bunu o anda tamamlamış olacaklar ve gerçek veri üzerinden olduğu için de daha sonrasındaki profildeki tüm değişimleri takip edebilip yapacaklar. Temel olarak çıktı zaten bu şekilde bir çalışma olacak. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam.
Can you see my screen again? Yes. Perfect. And in English, we will be covering AI, AR and VR games, computational design and space architecture teams. For AI, we will be covering 3 different workshops. First one titled Knowledge Gaps as Tool for Co-Designing Buildings. Second, Homomorphic Formations, Intelligence of Everyday Life Objects. Third, Local Intelligence. And in AR, VR games, Augmented Tools and Methods for a Board Game on Architectural Heritage and Computational Design. First, different strokes for different folks, hypervisual compositions, and interscalable metastructures. Today, Sevil Yazıcı and Begüm Aydınoğlu will not be attending for us, but their infos will be published on our website. And in terms of space architecture, we will be covering performative design strategies for extreme conditions on Mars. And in that way, we can start with our English workshops. We will start with Diyaza. Diyaza Shani is a research associate and doctoral candidate at Chair of Computing in Architecture, Institute for Computational Design and Construction at the University of Stuttgart. Her research targets the development of ontologies that enable data integration and use of knowledge graphs in the architecture, construction, and engineering industry. And we can start with your presentation. Thanks a lot, Özge. I will share my screen. I hope you can see it now, right? Yes. Perfect. Hello, everyone. Selam and merhabalar herkese. It's such a pleasure to be here and nice to see some familiar faces. I am Diyaza, a research associate and doctoral candidate at the Chair for Computing in Architecture at the Institute for Computational Design and Construction, ICD. And I graduated from the architecture department of Mimar Sinan Fine Arts University, so I'm really excited to be here today. I will present a workshop on behalf of my team. The workshop is titled Better BIM, Knowledge Graphs for Co-Designing Buildings. And we are very lucky to have a very strong team supporting us in this workshop. We are a team of 6 people. Dr. Thomas Wortmann is a tenure-track professor for computing and architecture at the University of Stuttgart at the Institute for Computational Design and Construction and the Cluster of Excellence, Integrative Computational Design and Construction for Architecture. He also leads the Chair for Computing in Architecture. Then Alessio and Al are engineers from Büro Happold. Alessio is a software engineer and Dr. Al Fischer is the head of computational development of Büro Happold. Then we have also the semantic web professionals. Professor Stefan Stab holds a Cyber Valley Endowed Chair for Analytic Computing at the University of Stuttgart and the Chair for Web and Computer Science at the University of Southampton at UK. And Dr. Daniel Hernandez, postdoc, and he is working with open data, databases, and the semantic web. He's also in the call right now. Thanks for joining, Daniel. And myself, I am a PhD student of Professor Thomas Wortmann. And I'm working closely with all these figures that you see in this picture since almost 10 months now, researching knowledge representation in the building industry. And previously, I have worked in cognitive urban design computing at the City Intelligence Lab of the Austrian Institute of Technology. In this workshop, we plan to cover some interrelated topics and the state-of-the-art modeling techniques in building industry and modeling building data. The workshop will mainly cover building information modeling, and we will talk about the Building and Habitats Object Model, BOM, which is an open source framework to model data within many architectural and design platforms, including Rhino and Grasshopper 3D. And we will talk about semantic web and knowledge graphs, the standard data model of semantic web RDF. We will talk about ontologies and linked data, and we will link these topics together on linked building data and present BOM RDF prototypes. And the workshop will be followed with hands-on examples and tutorials how someone can use semantic web in the architectural design world and how someone can model data using semantic web standards.
And all this roots in the interoperability problem within different design softwares. So while linking some tools that are not interoperable at the moment, we gain, with semantic web technologies, we will gain many more advantages of, and the beauty of the knowledge graphs in general. I added here a long description, but this information can already be found on the DigitalFUTURES workshop platform. But in general, as I said, we plan to tackle data and methods to model data in the building industry. And it's worth to mention that the workshop will contain lectures on co-design and BOEM and semantic web, as well as hands-on demonstration and tutored group work. Here I showed a visual representation of the workshop in general. So knowledge representation is a field of artificial intelligence that tackles many problems, in our case, data interoperability in our ASC industry. And one can use knowledge graphs to represent knowledge. And this is what we want to do in this workshop. The main tools that we will use during the workshop is Rhino and Grasshopper, as well as the BOEM framework and the GraphDB database to explore the data and knowledge graph that we will generate and develop from our design environments. What is required to join this workshop is to be enthusiastic about data and have plenty of motivation first. And then second, it is required to have intermediate Rhino 3D and Grasshopper knowledge. Then it is not required, but preferred to have basic understanding of C# and basic understanding of semantic web technologies and description logics. But even if someone doesn't have understanding of those, it will be all covered on the workshop. The required software will be Rhino, Grasshopper, and Slack for communicating. I will create a Slack channel and distribute it in the upcoming days. Who can apply? Everyone who is interested to join the workshop, students, researchers, entrepreneurs from architecture, engineering, and computer science domains. In terms of lectures, we will have 3 big lectures. One of them is from Dr. Al Fisher, who is the technical director and head of computational development. Then we will have a lecture on semantic web and knowledge graphs from Professor Stefan Stab, and supported from Daniel Hernandez, hopefully. And I will present the co-design and data interoperability in the ASC industry, which I have been working in the latest months. And the hands-on workshop will be, we will be modeling building data using the BOEM framework. We will convert all this data in the semantic web standard data model, and then explore the advantages of RDF and the semantic web querying languages using Sparkle, validate data with Shackle, and develop also rules to apply reasoning methods to the model data. And this workshop would be, the hands-on workshop would be tutored by Alessio Lombardi, Daniel Hernandez, and myself. The learning objectives would be to be able to use BOEM to understand linked data and ontologies, to understand semantic web and knowledge graphs, reasoning, as well as data validation using semantic web technologies. Here I shared the preliminary schedule, how the workshop will be grouped. The first 2 days will mainly be covered from lectures and technical requirements, technical guidance with students, group forming, and then the third day would be, the second and third day would be actually idea generation and working on the idea. And the last day we will have the group presentations, which will be followed with a jury panel, where we will invite more professionals to evaluate the work of students and participants. In general, the expected results would be to model building data using semantic web standards, generate knowledge graphs, and explore the power of semantic web in the architecture, engineering, and construction domain. I look forward to share more detailed information on the workshop. If someone is interested, there are already 2 papers we have published on this work. Feel free to contact. I'm very excited to see how all participants will interact on the workshop. Thank you very much. Many thanks. I'm so excited for all of your workshops, but especially a lesson given by Thomas Wortmann will be great. Many thanks. And in the team of AI, our second workshop given by Ayşegül Akçay Kavakoğlu. She is an architect and
assistant professor in the Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture and Istanbul Technical University. Her research interests involve design process, computational design, moving image studies, and lately artificial intelligence. Thank you. Merhabalar. Salam. Hello, everybody. So I'm sharing my screen. Okay. Is it good right now? Yes. Okay. First of all, I'm not tutoring the whole workshop by myself, so we are a team. And our workshop is titled Homeomorphic Formations, Intelligence of Everyday Life Objects. And it will be held between 28 and 30 June. And we will be all together with Can Uzun, Asana Kumsalshan, and Sema Alacan, and Orkan Güzelci. We are all architects and academicians, and we are actually working in various institutions such as Istanbul Technical University, Altınbaş University, Maltepe University, and University of Porto. And our areas of expertise includes computational design, machine learning, digital fabrication, moving image studies, design pedagogy, and VR and augmented reality studies. And so we'll be interested in the homeomorphic formations and how actually it informs our everyday life objects. And then we will be actually concentrate on everyday life objects, and we will try to understand their behaviors throughout different kinds of formations. So we will have lectures on topology and form and homeomorphism, notion. And we will try to gather data. We will shoot photos of, household objects or everyday life objects that we have. And afterwards, we will try to get to learn AI and GANs, and afterwards 3D special, data generation. And we will use Colab for those, generations. And we will have lectures and tutorials on this, subject. And we will generate our own objects at the end throughout the Stelgan to Ada algorithm. And afterwards, we will try to understand their behavior and how they emerge. And we will actually explore the latent space, and we will try to make projections in terms of style generation again. And at last, we will try to, we will try to experiment with how we can transfer the two-dimensional image information into three-dimensional spatial data. So we will be using software, and we will be using photogrammetric models, and we will try to work on three-dimensional spatial data generation. So we will have 3 days for the workshop, and during the workshop, we will work on data gathering, processing, and we will have some assignments as well as on the subjects that we will discuss. And we will train a model, an AI model, by using Stelgan to Ada, as I aforementioned. And the participants will train it at home, at least for 12 hours. And then we will try to present it at the end of the workshop as an outcome. And what kind of objects we have? So first of all, we will introduce the basic vocabulary of artificial intelligence, ML, and deep learning. And we will introduce the basic knowledge on data gathering and processing. And participants will experience a deep learning-based generative model, generative adversarial networks, and its potentials for form searching and form finding. And they will examine the everyday life objects, topological relationships, and they will be introduced and experience photogrammetric methods for 3D spatial data generation. And the portals that we will use is Zoom, Discord, Google Drive, Google Colab, and maybe Pro, and Augustsoft, GIMP, or Adobe Photoshop, softwares. And Python beginners can be good, but no prior knowledge is required on 3D spatial data generation. So
thank you very much. You can reach to more information via Digital Futures website. Many thanks. And in the theme of AI, our last workshop given by Lale Başarır and her team, her research project Aşurobi continues at the Izmir University of Economics, and her professional experience ranged from architectural design to consumer electronic design and to the art of glass blowing. If you are ready, you can come and share your screen now. Hello, everyone. Selen is sharing our screen, and we will introduce the workshop all together. So we designed this workshop as an experimentation on whether we can use the generative models, CNN and GANs, and appropriate data sets for understanding localness by correlating vernacular architecture with local folklore music. So in this experimentation, participants will have the chance to set up a multimodal AI model, and then they can try it out with other data types. And students may also contribute to the experiment by sharing their local data sets from all around the world. And next, please. So incomputability is what we're after, the latent space in the architectural design process. The tacit knowledge underlying the performance of architecture is incomputable. In other computational design endeavors, such as the shape grammar or other parametric design practices, since not all parameters can actually be pinned down when occupant is considered to the occupant as who is using the space, actually the owner of that experience. But through data, we can reach a stream of knowledge that transforms itself within different patterns. So generative models in machine learning have the potential to learn the natural features from data sets themselves. And these features may be based on any type of classification, or maybe on something that we as humans have not uncovered yet. In our workshop, we will use both local music and architecture data. So we designed the workshop together with my friends Selen Çiçek and Mustafa Koç. Özge already introduced me, but I am assistant professor Lale Başarır from Izmir University of Economics. I'm interested in knowing more about tacit knowledge of architecture, and that is why I chose architectural design, computing, and AI as my research area and expertise. Selen, please. So, I'm working with the Lale Başarır Hoca at Izmir University of Economics, and while also a master's student in Istanbul Technical University in the Architectural Computing departments. Since I have so many familiar faces, I want to greet you all. So I'm also interested in machine learning, and I also work on the computational basic design education on my master thesis. And I love to work and see all the outcomes of this wonderful workshop series. Hello, everybody. I'm Mustafa Koç, and I'm doing my PhD in Istanbul Technical University in design, architectural design computing, and I'm also doing the tutorship in basic design studio in TOB University of Economics and Technology at the same time. My interests are research interests are machine learning, computational design, and basic design studio. And we will work with I will work with Selen Çiçek and Lale Başarır in this workshop. Okay. So I will just introduce our workshop flowchart quickly. We can see the general flowchart of the workshop. We will just begin with gathering the data set for training the GAN algorithm, pix-to-pix algorithm. We will use a pix-to-pix algorithm, very general, very known algorithm. We will just
training set will be created in the workshop's first day for the GAN algorithm by creating unique spectrogram images of the audio files via CNN algorithm, convolutional neural network algorithm, or just some user interface program, the program with user interfaces. This image will be paired with a local architectural image of the local audio file will be paired with the local architectural image, and then this spectrogram is a visual representation of the frequency spectrum of the signal, so that it's a very unique part of the audio file. It will be paired with architectural images, and then we will train the GAN algorithm, pix-to-pix algorithm, to create architectural images from audio files. Here we can see some spectrogram examples of an audio files. By matching these, by pairing these with architectural images, the pix-to-pix algorithm will be trained, and architectural equivalent, let's say, of a music file, of a music, will then be generated by the algorithm. So the learning objectives pursued in the workshop will be, our main aim is to cope with the students, to be introduced to the theoretical background of the machine learning algorithms, such as the convolutional neural networks and the generative adversarial networks. And they will gain hands-on experience in building up a model that brings together different AI models. And they will also have access to the knowledge how to train machines with audio and image data. For the program and knowledge required to carry out the workshop, we can say that all skill levels are welcomed in our workshop. The basic knowledge coding skills in Python would be encouraged, but not necessary actually. And we will plan to use the Google Colab platform. So there's no software need, but the participants can feel free to use other IDEs for the coding scheme. And as the expected results of the workshop, we will see the visualized, the image, the outputs as a visualized maps of the local possibilities. So we will exploring the relation between the local architecture and the music with the AI generated images. So this is the workshop schedule we have planned in 3 days. The first day, starting on the 27th of June, will be an introduction day about the theoretical background of the machine learning and the local intelligence team in terms of the music and architecture. And we will start to collect data in terms of the image files from the local architecture instances, and also the local audio files from the folklore songs. And the second day, we will plan to collect this data and prepare it in order to use it with the cycle pix-to-pix algorithm. Then we will continue with task-related problems at the end day, and we will hopefully have the outputs of the machine learning models at the end. Then we will have a discussion session at the end. The important point is we want to integrate all the participants beforehand the workshop date. So we will introduce a panel to brought up the data from the participants in order to train the model, the machine learning algorithm, with the local data sets collected by the participants of the workshop. And so thank you for all attention. Hope to see you in our workshop. Thank you. And to move our next theme, we are AR games. The next workshop will be given by Güzden Varınlıoğlu and her team. Güzden Varınlıoğlu is currently a Fulbright scholar at MIT, and she is an award-winning expert in computational design who has dedicated her research to the preservation and presentation of cultural heritage. Hello. I will start the presentation in behalf of others. Sefer, can you share the screen? Yeah, sure. Let me share. I think the voice was muted by Güzden Hoca.
So, do you have my screen? Yes. Okay. So you can start. Okay. Sure. Hello, everyone. I'm Servin Esavi. Our workshop named Board Game follows a classical 2D board game designed and implemented at MIT Design Heritage Lab. In this workshop, we will use state-of-the-art technologies to augment it by adding AR feature. This workshop aims at Silk Roads of Anatolia in the Seljuk period with a comprehensive focus on its tangible and intangible heritage. The journey will initiate with the 3D modeling of the related caravanserais and characters and continues to be augmented on an interactive and immersive multiplayer classic board game developed through the geospatial data collected during the land surveys. The specific board game chosen for this workshop is designed and implemented at the MIT Design Computational Lab. The alpha version of this game targets the use of the collective intelligence of the gamers. Our group includes 7 tutors with a diverse spectrum of skill sets. Associate Professor Dr. Güzdem Varanoğlu, Fulbright visiting scholar from MIT Department of Architecture, is the head of our workshop. Seper and I are landscape architects from Istanbul Technical University. Nur studies Master of History and Architecture at ITU. Varlık is a PhD candidate of Architectural Design Computing at ITU. Hilal is an architect from İzmir University of Economics, and Associate Professor Dr. Özgün Balaban from Delft University is collaborating with us as an advisor. Let's talk about the content of the workshop. In the first session, we will talk about the role of gamification in culture, heritage, education. In this part, we will mention our journey on this topic and how we reached the current point. Also, the instructors will talk about how games affect the learners and vice versa, how the players can contribute to a research. Next, we will move on to have a brief explanation in 3D modeling of the caravanserais in Blender. Since the requirement of the workshop is expecting the participants to have a beginner knowledge of 3D mesh modeling softwares, in this part, we will have an optional session to introduce special issues in caravanserai modeling like arcs in Blender. Second day, we'll continue with photogrammetry technique. This session aims to demonstrate the possibilities of creating a 3D photogrammetry model using photographs taken for different purposes with Agisoft Metashape software. The instructor will show how we can create a 3D photogrammetry model that we produce by collecting caravanserai photos from various sources. And now Seper will continue the presentation. Yeah, thank you, Servin. Let's continue with the third day of the workshop. In the next workshop session, which is the third day, basic principles of the textures, materials, and UV maps will be explained. Also, core concepts of physically based rendering, which is PBR materials, and fundamental texture maps will be discussed. An example material will be created in the Blender software. The ways of creating our own material textures from digital photos will be investigated. Photoshop and Crazy Bomb software will be used, and the procedural material will be introduced. Also, an example of procedural brick material will be created in Blender. Finally, an example render image will be created while sharing basic knowledge of lighting and HDR maps. In the fourth workshop session, the character design process will be explained through the character creator program. Also, it will be shown how to create a 3D character model from a single photo with headshot, the artificial intelligence supported character creator plugin. It will be taught how to make changes on the model automatically created by artificial intelligence. Additionally, creating facial expressions and character poses will be explained, and the animation of the character will be shown via iClone 8 plugin. At the final session, we will review the 3D model outputs from the workshop participants and upload them to DHP platform after introducing its capabilities. MIT's Design Heritage platform, as mentioned,
provide us the chance to simply upload the model you generated and have an AR presentation of it. At the same time, we can add texts, make stories and maps to our AR models. The final expectation of the workshop is to add the generated models to the board game with QR codes and AR technology to augment it. This video shows a sample of what we will have with our results named AR Mail from Harbin. It's a small augmented reality application that works with a set of postcards. The user can assemble a 3D model of the building by laying out postcards in the proper compositions. At the end, as the requirements for joining the workshop, we expect the participants have beginner knowledge in 3D mesh modeling software like Blender or 3D Max. The required software is as mentioned, and regarding the hardware, the participants should have a laptop or PC supporting the needed softwares. Thank you for listening to us, waiting the students for our workshop. Thank you. Thank you. Thank you. And we will also ask Güzden Hoca to have a talk for us. Yeah, sure. I mean, you explained well that, like, very well anyway. I just want to say hi to everyone. Thanks, Özge, for your patience, actually. Great job, Simon and Separ. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you, Hoca. And during this summer, under the theme of computational design, we will be covering 4 different workshops. 2 of them will be presenting here now, and you will be reaching out to others in the following days. The first workshop will be presented by Nazlı Kök. She is from İzmir University of Economics, Fine Arts and Design Faculty, Department of Architecture, with a graduation project Sound Cumulus, as awarded with Serra Special Award by Archibix competition in 2012. And in the same year of her graduation, she got a Master of Science offer from University College London, by led the Adaptive Architecture and Computation Department. Thank you. Hi, everyone. I hope you see my screen. I'll briefly explain what I've been planning for the workshop. Before that, let me explain myself again. I'm an architect and received my master's degree in University College London, Bartlett, from the Department of Adaptive Architecture and Computation in 2013. And since that, I've been working in a part-time instructor and also giving consultancy on parametric design, data-driven design, digital fabrication to many architectural offices. And mostly I'm interested in data visualization, interactive design actually. And currently I'm a PhD student and started to discover the field of AI and optimization as well. So I'm planning to call this workshop as a different strokes for different folks. It will be English, and we can like summarize the theme as a computational design, I think. Like the idiom, which actually is a really common English idiom, means everyone has a certain way of doing something. Even we are aiming to accomplish the same thing, like the paths that we follow may vary. And I guess it gives the essence of the whole workshop, which following different design paths causes different topologies for a design. And if we want to optimize the design, how the iteration will be affected by this, and also how the design space of each one has similarities and differences. So we'll be using Rhino, Grasshopper, and some add-ons, plugins, let's say. We'll have 4 main sessions in this, let's say, workshop. At first, we'll start with a small, let's say, boost up session, which contains morphing boundary surfaces.
we'll create something that we can call it a digital presentation of an installation, let's say, and this will bring everyone a piece of place, a component, so that everyone can place their work at the end of this exact location at the end, let's say. And this is how it can look. I mean, maybe you can visualize in your mind. At the same day, we'll have our core session called instruction session. In this session, without seeing each other, I expect everyone will parametrically model what will be taught by me. For example, I'll give some instructions, commands like draw a rectangle, but I won't mention how, and I won't mention any, let's say, commands of Grasshopper, but I will just say that, okay, let's draw a rectangle and then let's draw a line. Because as I said, and as you realize, these commands will be the same for everyone, but probably everyone will model it differently as their own way. And at the end of this session, they all obtain something we can call a boundary representation surface, let's say. And then for this session, we'll use some plugins called Clipper, maybe some Weaverbird to smoothen the mesh up or something like that. And the next day, the second day, we'll have an optimization session. Either I define the parameter to optimize or I ask them to find it out. Then I guess here I am planning to introduce them a new plugin called Biomorpher, which isn't actually a new, but like it was new to me, and which is heuristic and optimizational tool that is able us to optimize qualitative things as well, and also able us to optimize multi-objectives. And hopefully we all discover and explore the design space, and finally we choose one at the final state and carry it to the final, let's say, state. Yeah. And in this final state, which we will multiply and morph the very first, let's say, installation presentation that we design. And I hope everyone has, for example, if this is the whole thing, everyone can replace their piece into their spaces, let's say. I prepared a schedule. I don't want to like bore you with this. I'll probably detail it for the next days. But briefly, I can explain aims and objectives. What I've been planning to explore, like to teach design optimization and procedural process of parametric modeling as a very first state, and then, as I said, exploring heuristic optimization and just give a sense of having navigation of design space. And expected outcomes, as I said, exploring suboptimal solutions with the trade-offs. So maybe at the end, we'll see that one can bring a piece which is optimized and chosen, but the other one can bring something which is a very preliminary state, but they may be the same, or they may be the similar, so we can discuss similarities and differences. I guess that's all. Thank you for listening. Thank you. And now we will have Gamze Dedeler and Süheda Nur Özden. Elif Gamze Dedeler interested in design optimization, data visualization, and parametric design. She is currently working as a computational designer at Gen X Design and Technology, New York-based architecture office. As a part of her practice, she focuses on generative design technologies, BIM integrated project management solutions, and building automation systems from concept to fabrication level. And Süheda Nur Özden is also working as a computational designer at Gen X Design and Technologies.
She focuses on parametric modeling, space optimization, and BIM applications. She is also currently holding a researcher position at TÜBİTAK Seed Lab, City Development through Design Intelligence, and working on the development of future cities. Thank you. Can you see my screen? Yes, but it says load, yükleniyor. Yeah, it's loading. Okay. Okay. I'm sorry. Okay. Öncelikle merhaba herkese. Ben Süheyda Özlem. Bu yılki Digital Futures Workshop serisinde Hypervisual Compositions, yani hipergörsel kompozisyonlar başlıklı atölyeyi arkadaşım Gamze Dedeler'le birlikte yürüteceğiz. Bu kursta basit harf modellerinden başlanarak kompleks parametrik formların oluşturulmasını, sonra da bunların Unreal Engine ortamında bir kurgusal film sahnesine dönüştürülmesini öğretiyor olacağız. Hello, my name is Süheyda. I'm one of the instructors of this year's Digital Futures events. I'll be holding Hypervisual Compositions workshop with my friend Gamze Dedeler. As my background, I have a background in architecture. I graduated from Yıldız Technical University, Department of Architecture in 2018, and then I started my master's at İTÜ in a design computing program, and also I'm doing my second master's at MEF University in information technology program. And my main focus is on parametric modeling, as you said, space optimization and BIM applications. And I'm currently holding a researcher position at TÜBİTAK. My friend. Hello, I'm Gamze. I have graduated from Bilkent University, and afterwards I started my Master's of Science degree in Architectural Design Computing at Istanbul Technical University. And also I had my second Master's as MBA degree at Bilkent University. For research, I'm focusing on interactive evolutionary algorithms and computational design cognition. Let me introduce the objectives of the workshop. In this workshop, participants will investigate possible novel environments through simultaneous exploration of forms. We will start by looking at letters and different fonts with a variety of characteristics, and selected letters will be used as geometrical base components. And we will continue by modifying and abstracting them using Grasshopper. Then we will create compositions using these iterative geometries, and the next step is the 3D motion rendering environment stage. In that part, participants will play with variety of material and lights, and working in this design environment, they will quickly generate large quantities of 3D models and images. Overall, the intention is to get the participants familiar with the parametric design tools and introduce them the new design methods through different exercises. Yeah. The workshop schedule, briefly, at the first day, we're going to make an introduction to Grasshopper visual scripting environment. We're going to look over the user interface. We're going to make some shapes, and we will be sure that we learned how to bake objects in Grasshopper. And on the second day, we will aggregate a cluster using Rhino Grasshopper. We're going to get into it and create more complex geometries using Kanguru plugin. And we will link these geometries to the 3D motion rendering environment. And we will produce our first renders by the end of the second day. On the third day, we will start visualization by having introduction to the Twinmotion interface. We will look over the landscape tools, materials, and light in Twinmotion. And then on the last day of the workshop, we will go with rendering and video making processes. And then we will review the works at the end of the fourth day. As workshop requirements, we need Rhino and Grasshopper, and also basic level of Python scripting is well appreciated. In addition to that, to create renders, we will use Twinmotion from Unreal Engine. For that part, no background knowledge is required. As expectations, in this course, participants will investigate possible novel environments through simultaneous exploration of different fictional themes.
And applicants will explore the 3D deformation of model forms as a departure point to create a unique assemble. As an outcome of the workshop, each participant will create a series of images that outline or tell a story of the latter's transformation. Thank you for listening, and we are looking forward to meet and create again. Create with you, I'm sorry. Thank you. That was a really interesting workshop. And under our last theme for space architecture, we have a recorded video by Gizem Nur Aydemir and Ozan Yetkin. And I will be sharing my screen again. Hello, everyone. Is it working, right? Okay. We plan to organize a workshop called Performative Design Strategies for Extreme Conditions on Mars in the scope of Digital Futures. Firstly, I will give brief information about myself. So I am currently a research assistant and PhD candidate in the building science program at the Department of Architecture at Middle East Technical University. I started at METU as an architecture undergraduate in 2010 and have won various awards from several competitions. I was enrolled in my master's degree at METU while working as an architect in an office. Meanwhile, I presented and published papers on building energy performance at various conferences. In the meantime, I worked on 2 projects as an assistant. Then, right now, I'm carrying out my doctoral studies within the framework of habitation on Mars. So maybe Ozan Yetkin will also give some information about himself. Hello, I'm Ozan Yetkin, and I completed my bachelor studies in the Department of Architecture in METU, Middle East Technical University, back in 2017. And my master's studies in the building science program at the same university in 2020. And I've been continuing my PhD in building sciences program at METU. My fields of interest are computational design, automation algorithms, machine learning, form finding, geometry optimization, structural analysis, and design objective space exploration. And I'm currently a research assistant in the Department of Architecture at METU and co-founder of a design technology startup called Optio since 2019. Well, we will give some information about the workshop. I will share my screen right now. Well, as I said earlier, the workshop called Performative Design Strategies for Extreme Conditions on Mars. In the workshop, we aim to create an understanding about correlation between space architecture and performative strategies regarding outer space habitation, while examining the functional needs of the habitation on Mars with real-life data. Firstly, a general perspective related to space architecture and performative strategies will be discussed. Then the requirements based on the functional necessities of a Martian habitat will be examined. And afterwards, the data will be processed. And at the end, the processed data will be correlated with the expected needs of the Mars habitat, and the outcome products will be brought together to form a Mars settlement. This workshop is prepared for architects, designers, engineers, and anyone interested in the subject. And maybe Ozan Hocam will continue to explain the details about the project. Yeah, as Gizem mentioned, the project we have planned is all about optimizing a habitat on Mars. And the habitat data will be obtained by using the scalable interactive model of an off-world community, which is called also CMO.
CMOC is an interface to simulate data of a Mars habitat that sustains human life through mechanical and plant-based systems, selecting various combinations of crew quarters, greenhouse, food and plants, energy generation and storage, and mission duration. In the project, we will take the data from CMOC, and according to the data taken from CMOC, the initially proposed habitat will be optimized in the rhino grasshopper environment by analyzing the obtained data. Well, that's all from us. Thank you for everything. See you on the workshop. Yeah, with that, our final workshop, we will then work for both Farsi and Turkish and English sessions. I cannot wait for them to be live and happening. And I would like to thank all of you, all the instructors, for giving students the opportunity to learn and develop themselves with these amazing workshops. And I would also like thank to the most hardworking team I have ever seen, especially Mohammed, Bahavlin, Virginia, and other team members behind the scene. Mohammed. Hello, Bahavlin. Yeah, hi. Yeah. I think Zainab, maybe you can do the final words. I'm not sure if Mohammed is connected, or does Madi wants to say anything as the end notes? I'm sure it's a lot late for all the instructors as well. Yeah, nothing, just thank you all for having this session, and thank you for supporting us. And that was really amazing. I was excited, and now I'm more into that field to start the whole journey together. And I think without further ado, and I don't want to keep you all waiting, but for those who are watching us live today, we also have session tomorrow. The first one is for Chinese workshop at 7 a.m. EDT. And then at 10 a.m. EDT, we have sessions on English workshops, more English workshops than what you guys saw today. And then we have, followed by that, we have at 1 p.m. EDT session in Arabic and all the Arabic workshops. So for around up to 130 plus workshops this year with 10 different languages and many more to be seen in the next few days. We are extremely excited about this event and really grateful for all the instructors and the team working behind the scenes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye.